नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो जैसे कि आप लोग कल भी थे अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी आयतें जो चल रही थी है ना बहनों, कल बहुत ही इम्पोर्टेंट आई थी आयत, जो थी आयत बिर। सब इसके बारे में याद रखे ही होंगे। आयत नंबर 177 बहुत ही लंबी आयत थी और बहुत ही इम्पोर्टेंट आयत थी। अब यहाँ पे मैं एक वाक्या बताती हूँ ताकि हम लोग को और भी समझ में आए। ये एक जो वाक्या है ना बहनों, ये 9 ब्लाइंड मैन की स्टोरी है। ओके, 9 ब्लाइंड मैन, यानी 9 अंधे होते हैं बहनों। ओके, और ये 9 अंधे जो होते हैं, इनको एक मर्तबा जो है वो अरमान होता है कि क्योंकि अंधे हैं ना, तो उनको भी दिल चाहता है कि हमने हाथी के बारे में बहुत सुना है, तो हम हाथी को देखना चाहते हैं। ओके, हम हाथी, अब हाथी को तो ये देख नहीं सकते ना, तो ये लोग जो ब्लाइंड लोग होते हैं, जो अंधे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको टच करते हैं ना, उसको है ना छूते हैं, तो उनको समझ में आता है। राइट, तो 9 अंधे लोग थे और हाथी देखने का था उनको, एलिफेंट देखने का था, तो उनको लेके गए। और वो 9 लोग जो थे वो वहां पे खड़े हो गए। अभी सब एक साथ तो नहीं खड़े होते ना, सब अलग अलग खड़े हो जाते। और एक हाथी उनके सामने आ गया, बांध के रख दिया हाथी को, और बोले कि देखो यही होता है हाथी। तो एक इंसान जो दुम के पास खड़ा था, वो दुम को टच कर रहा था और समझ रहा था कि अच्छा ये होता है हाथी। एक इंसान जो है वो उसके दांत के पास खड़ा था, वो दांत को छू रहा था और कह रहा था कि अच्छा ये है हाथी। कोई उसके पैर के पास, समझ में आ रहा है, कोई उसके उस तरफ। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग, मतलब ये पूरे 9 लोग टच कर रहे थे, छू रहे थे और हाथी को समझ रहे थे। अब क्या हो रहा है कि ये लोग अपने घर पे चले गए वापस, और किसी ने इनको पूछा कि भाई तुम लोग आज हाथी देखने गए थे, कैसा था तुम्हारा एक्सपीरियंस, कैसा था तुम लोगों ने क्या देखा, क्या समझा। तो एक ने कहा कि मैंने तो वो, मतलब उसने कहा कि हाँ भाई बहुत अच्छे से समझे, उसकी दुम को जो टच किया था ना, तो उसने कहा कि ये हाथी होता है। दूसरे ने कहा कि नहीं 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 नहीं, जो उसका वो बड़ा दांत था ना, उसको उसने वो टच किया था, तो उसने कहा वो हाथी होता है। तो सब ने अलग 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 अपनी राय दी। हालांकि सब सही थे बहनों, अपने अपने टर्म्स पर, अपने अपने जगह पर सब सही थे, मगर सब लोग क्या कर रहे थे, अलग अलग जवाब दे रहे थे, है ना। तो बहनों यही चीज, यही हाथी को हटाकर इस्लाम को यहाँ पर रख दो, यही आज इस्लाम है बहनों, है ना। कुछ लोग जो है वो सिर्फ सोचते हैं कि कलमा पढ़ लिए काफी हो गया, बाकी का कुछ करे ना करे चलेगा, जन्नत में चले जाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, नमाज ही सबसे जरूरी है, नमाज ही पढ़ लो, बाकी सब कुछ करे ना करे, अखलाक अच्छे हो ना हो, अकीदे दुरुस्त हो ना हो, सब चलेगा, बस नमाज पढ़ लिए तो जन्नत चले जाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, सिर्फ अच्छे अखलाक अच्छे होने चाहिए, अच्छे अखलाक अच्छे होंगे ना तो बस हो गया, है ना। नमाज पढ़े नहीं पढ़े, सब हम लोग जो है वो अल्लाह की मखलूक की मदद कर रहे हैं, खिला रहे पिला रहे, अल्लाह के लोगों की मदद कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, तो हम जन्नत चले जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो आज यही प्रॉब्लम हो रही है बहनों, सब अलग अलग तरीके से इस्लाम को समझ रहे हैं। कोई जो है वो, बहुत कम लोग हैं बहनों जो पूरा समझ पा रहे, पूरा दाखिल हो पा रहे, समझ में आ रहा है। आज हम सब अंधे हो रहे हैं, मतलब इल्म ही नहीं है ना। और इसके अलावा बहनों कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि सिर्फ दावत का काम कर लेंगे तो बस है। यानी कितने लोग ऐसे हैं जो दावत का काम कर रहे हैं बहनों, कितने लोगों के अकीदे सही नहीं होते, कोई लोग गलत दावत दे रहे, कुछ लोग जो है वो पूरा दे रहे, कुछ लोग जो है वो क्या कर रहे हैं कि वो जो है वो सिर्फ दावत दे रहे, सही दावत है, किसकी गलत दावत है, उनके अखलाक अच्छे नहीं है, उनकी नमाजें नहीं है, फिर भी कितने ऐसे लोग हैं बहनों जो एक एक शोभा पकड़ के चल रहे हैं और उनको लग रहा है वही सही है, वही जन्नती है, वही जो है वो सही ट्रैक पर है। समझ में आ रहा है। तो आज ये हालत हो चुकी है। हालांकि इस्लाम पर हमको पूरा पूरा जानना है, समझना है, अल्हम्दुलिल्लाह उस पे पूरा पूरा चलना है। मैंने कहा ना, पूरे शोबे को कवर करना है, अकीदे को भी दुरुस्त करना है,
हमारे नमाज इबादत को भी सही करना है, हमारे जो मामलात है उसको भी सही करना है, हमारे अखलाक को भी सही करना है, हमारे माशरत सोसाइटी में भी हम सही रहे, है ना। घर में बहुत अच्छी हूँ, नमाज पढ़ रही हूँ, अकीदा भी दुरुस्त है, पर बाहर वालों के साथ बहुत बुरी हूँ, ऐसा भी नहीं हो सकता ना। मुसलमान मुसलमान हैज टू बी गुड इन एवरीथिंग, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब बातों पे हम क्या करेंगे, गौर और फिक्र करेंगे। तो हमको ये कहाँ सीखने को मिलेगा बहनों, ये कुरान में है ना, पूरा कुरान, पूरी शरीयत, पूरा सब कुछ जो है ना, ये कुरान कवर अप कर लेता है अल्हम्दुलिल्लाह। अकीदा तौहीद से लेके नमाज इबादत अखलाक, हमारा जो हुकुकुल इबाद, और पूरा माशरत में सोसाइटी में कैसे रहना। सहाबा को देख लो ना बहनों, कैसे थे पता है, माशाल्लाह माशाल्लाह वो लोग बहनों, दिन के टाइम पे यानी कोई मतलब कोई भी टाइम पकड़ लो, कुछ वक्त में वो नबी के साथ बैठ के तालिबे इल्म बन जाते थे। असहाबे सुफ़ा, असहाबे सुफ़ा जो था, एक बेंच होता था सफेद कलर का, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने मुझे मतलब मैंने वो देखा है। अथाबे सुफा एक बहुत बड़ा एक जैसा बैठने का होता है, ओके, वहां पे सहाबा जो है वो मस्जिद नबवी में बैठते थे, ओके, बरा, और वहां पे बैठ के वो इल्म सीखते थे, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बहनों वो जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी वो नहीं है एक्चुअली, अभी वो निकाल दिए, क्योंकि बहुत सारे हाजियों को उससे तकलीफ होती है, मगर माशाल्लाह जब पहले था अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहां पे पता है स्पेशली जाके हम लोग वहां पे बैठते थे, ताकि वो असहाबे सुफ़ा जहाँ पे हजरत अबू हुरैरा और इतने बड़े बड़े सहाबा बैठते थे, तो हम भी वहां पे बैठे, और वो तालिबे इल्म थे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। और बहनों, क्या बोल रही थी मैं, हाँ, मतलब यहाँ पे देखते हम सहाबा की जिंदगी, सहाबा तालिबे इल्म भी हो जाते थे, इल्म भी सीखते थे अल्हम्दुलिल्लाह, और जरूरत पड़ने पर सोशल सर्विस भी करते थे, रास्तों को बनाना है, खंडक खोदना है, कुछ भी काम, मस्जिद बनाना है, ये सब भी काम सोशल वर्क भी करते थे। फिर जरूरत पड़ती थी तो जंग पर भी निकल जाते थे, है ना। जरूरत पड़ती थी तो बयान डेलीगेशन करते थे, जाके कहीं और जाके दावत का काम करना, कोई आया है तो उसको दावत देना, कोई मेहमान आ गया तो उसकी खिदमत करना। यानी सहाबा की जिंदगी अगर देखने जाओ तो मल्टीटास्किंग थी बहनों, एक ही शोबे को लेके नहीं बैठते थे, राइट। कितने सारे काम सहाबा करते थे, कभी तालिबे इल्म बन गए, कभी फौज में चले गए, कभी कुछ बना रहे, कभी कुछ की खिदमत कर रहे। समझ में आ रहा है, अपनी इबादत के साथ साथ ये सब भी चीजों को ध्यान देना है। आ रहा है समझ में। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम भी ऐसे बने, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब कल जो हमारी आयतें चल रही थी बहनों, किसास के बारे में, मतलब मर्डर्स के बारे में, तो पहले मैं ये बता दूं कि ये सब चीजें कहाँ लागू होगी, इस्लामिक कंट्रीज में बहनों, ओके, याद रखना। यहाँ पे इंडिया में मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि भाई ये कुरान की शरीयत में तो ऐसा है वैसा है, नहीं, बिकॉज हम लोग एक हिंदू स्टेट में रहते हैं, और यहाँ पे बट ऑफ कोर्स इंडियन जो कानून चलता है वो हमारा कानून नहीं है। हाँ, ये सब कानून जहाँ पे मुसलमान कंट्रीज होंगे वहां पे ही चलेंगे, ओके। तो ये भी हम याद रखें। और एक्चुअली देखने जाओ तो बहनों यही असल कानून है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कानून, अल्लाह के फैसले। देखो कितना अच्छा हमारा मजहब है बहनों, कि मर्डर हो गया, पता चल गया, फौरन फैसला हो जाता है, मतलब लेकर आ जाओ मर्डरर को, मकतूल को लेके आ जाओ, और वहीं पे फैसले, मतलब बताओ क्या करना है। माफ कर रहा है तो माफ कर दो, ब्लड मनी ले लो, नहीं मैं माफ नहीं करूंगी तो चलो भाई इसको कत्ल कर दो। मतलब जस्टिस वहीं पे हो रहा है, डिले नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो बहनों इतने टाइम लग जाता है, इतना टाइम लग जाता है बहनों, आप लोग को सबको पता है ना। इतने महीने साल लग जाते हैं और इतना डिले होता है। बोलते ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, है ना। हमारा इस्लाम ऐसा नहीं है बहनों, हमारा इस्लाम बहुत ही फास्ट है। ना वकीलों की जरूरत, ना सबूत, मतलब सबूत तो माशाल्लाह रहते ही रहते, मतलब कोई लंबा खींचने का काम नहीं है। यहाँ पे तो सबूतों को मिटा देते हैं, यहाँ पे तो झूठे लोगों को ला लेते हैं, यहाँ पे तो वकीलों को खिलाओ, जज को मतलब ये करो वो करो, क्या नहीं होता है यहाँ पे, है ना, करप्शन बहुत है। पर
اسلام ماشاءاللہ ایسا مذہب ہی نہیں ہے الحمدللہ. کتنا صحیح, کتنا پیارا, کتنا خوبصورت مذہب ہے بہنوں. ہر شعبے کو, ہر چیز کو جو ہے نا ہمارا اسلام لے کے چلتا ہے. یعنی کچھ بھی لے لو, کھانا پینا لے لو, یا پھر دیکھ لو کوئی بھی آپ کچھ بھی شعبہ اٹھا لو, وصیت کا آئے گا, موت کے پہلے کا آئے گا, موت کے ٹائم پہ کیا کرنا, پاخانہ جانے کے ٹائم پہ کیا کرنا, ہر شعبہ اگر کوئی چیز کوئی دین ڈسکس کرتا ہے وہ ہے اسلام. اور کوئی مذہب نہیں ہے بہنوں. کتنے لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ موت کیا ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے وہ ٹائم پہ. ایسے بہت سارے لوگ اپنے تھیوریز لکھتے ہیں, 200 سے زیادہ تھیوریز ہے بہنوں, مگر سب غلط ہے. کوئی نہیں, کسی کو بھی صحیح جواب ہی نہیں آتا ہے نا. تو بہنوں یاد رکھنا, چبوترا کہتے ہیں. یس 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 الحمدللہ. تو یہاں پر بھی بہنوں جو اصحاب صفہ تھا اس کو چبوترا کہتے ہیں, جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تعلیم دیتے تھے الحمدللہ. اور مدینے میں تھا یہ, مسجد نبوی کے پاس ماشاءاللہ. ابھی وہ نہیں ہے. اوکے, تو بات کہاں پر آ جاتی ہے؟ یس, قصاص کی طرف آ جاتی ہے, قانون کی طرف آ جاتی ہے الحمدللہ. جہاں پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ رولنگز بہت بہت فائدے مند ہے نا الحمدللہ. جتنا بھی ویسٹرن لوگوں کو کرٹیسائز کرنا ہے کرنے دو, پر ہمارا مذہب جو ہے نا وہ بہترین مذہب ہے الحمدللہ. اس کے بعد دیکھو بہنوں, میں ایک سیکنڈ یہ آیتوں کو ایک بار ہائی لائٹ کر دیتی ہوں. جو میں نے کل پوائنٹس بھول گئی تھی اس کو میں ایک بار واپس سے بتا دیتی ہوں. ٹرن کرنا پڑے گا پیج. اوکے, جہاں پر اب دیکھو بہنوں تھا نا کل کی آیت کی, اے لوگوں جو ایمان لائے, لکھ دیا گیا, فرض کر دیا گیا تمہارے لیے مقتول کے اوپر جو ہے وہ قصاص. یہ سب تو ہم نے کر لیے. پھر جو کوئی معاف کر دے اس کے لیے اس کا بھائی. ہاں, یہ چیز کو مجھے تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا ہے. اوکے, دیکھو بہنوں یہاں پہ قتل ہو گیا ہے. ہاں, یہاں پہ قتل ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سامنے والا پارٹی جو تمہارا بھائی ہے اگر وہ تمہیں معاف کر دے, یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے. حالانکہ بھائی نہیں ہے نا, سگا بھائی نہیں ہے, پر پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ بھائی کیوں بول رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں پہ قاتل تمہارے سامنے کھڑا ہے تو کتنا غصہ آئے گا, ریونج آئے گا, بدلہ آئے گا, ہے نا. تو لے لو, اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا. اگر تم کو بہت غصہ ہے, انتقام کا بدلہ ہے, تو تمہارے جان کے بدلے جان لے لو, اس کی منع نہیں ہے. مگر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے دیکھو بہنوں, ہاں رائٹ, مسلمان بھائی, جو کوئی بھی معاف کر دے تمہارے لیے, مطلب وہ بھائی ہے تمہارا, مسلمان بھائی ہے. ویری گڈ. تو یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا چاہتے ہیں بہنوں, کہ تم جو ہے نا وہ جھگڑے فساد مت کرو, ہے نا. آج تو ہمارا ایسا ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا. کتنے بھائی اپنے بھائی کو قتل کر رہے ہیں نا, چھوٹی چھوٹی معمولی معمولی باتوں سے. بہنوں اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. کیا ہمارے نبی اور کیا ہمارا قرآن بتا رہا ہے یہاں پہ, اور کیا حال ہو رہا ہے. بھائی بھائی کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا, ہے نا. بھائی بھائی کا دشمن ہو چکا ہے, آج ایسا ہو رہا ہے. اور یہاں پہ مقتول کے بارے میں کیا آ رہا ہے, قتل ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ کہتے کہ اگر وہ تمہیں معاف کر دے تو تم کیا کرو, اس کو جو ہے وہ اگر معاف بھی کر رہے ہو تو اچھے طریقے سے کرو, اور بلڈ منی بھی جو دو وہ اچھے طریقے سے دو, ہے نا. کوئی بھی مطلب کچھ بھی ایسا یہ مت کرو, مطلب ہوتا ہے نا, مطلب کچھ بھی جو دل جو ہے وہ برے مت کرو. یہ بھی جو کام کرنا ہے وہ کیسے کرو, بہترین طریقے سے کرو, ہے نا. تو یہ سب باتوں پر ہم نا بہنوں انشاءاللہ نوٹ کریں گے. اوکے انشاءاللہ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے اس میں کیا ہے, زندگی ہے. جس کے بارے میں نے سمجھا دی. دیکھو بہنوں قتل جو ہے نا, یہ جو قتل ہے اس میں بہت سارے ٹائپس آف قتل بھی آتے بہنوں. اوکے, یہاں پر تو کچھ ڈیٹیل میں نہیں دیا ہے, آگے آئے گا انشاءاللہ ڈیٹیل میں. اور اس کے الگ الگ رولنگز ہوتے ہیں بہنوں. ایون آرگنس اگر کسی نے کاٹ دیا, جیسے کہ سامنے والے نے آ کے پورے انسان کو قتل نہیں کیا, خالی اس کا ہاتھ کاٹ کے چلا گیا, تو اس کی بھی رولنگ آتی ہے بہنوں. ہاتھ کے بدلے ہاتھ, ناک کے بدلے ناک, ایسا کر دو, یا تو پھر اس کا کیا دے دو, بلڈ منی دے دو. یعنی اس کے سب شریعت آتی ہے بہنوں, اسلامک رولنگز ہے. اب یہاں پہ پورے جان کو تم نے قتل کر دیا تو 100 اونٹ ہے نا. مگر اسی طرح اگر ہاتھ کاٹ دیا اور سامنے والا بولتا ہے کہ اچھا میرے کو بلڈ منی دے دو, تو پتہ ہے
कितने तो बकरे देने पड़ते, कितने तो ऊंट देने पड़ते, समझ में आया? ऐसे अलग अलग रूलिंग्स है जिसके बारे में हमको नहीं पता, राइट? मगर इंशाल्लाह ये सब शरीयत में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमाओं ने सब लिख के रखा है, और ये सब इस्लामिक कंट्रीज में होता है, ओके। और सबसे पहला कत्ल किसका हुआ था? अगर आप लोग सब जानते हैं, हाबिल और काबिल, राइट? हाबिल का कत्ल हुआ था, काबिल ने कत्ल किया था, है ना? और जितने भी कत्ल होंगे ना बहनों, वो सबका गुनाह किस पर आएगा? काबिल पे आएगा, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट मर्डरर। तो जिसने उसकी शुरुआत की है उसी पर जो है वो पूरे जितने भी मर्डर्स आज तक हो रहे हैं ना, वो पूरे मर्डरर्स जितने भी होंगे सबका गुनाह किस पर आएगा? काबिल पर आएगा, ओके। तो ये भी हम याद रखें। और यहाँ पर जो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हारे लिए इसमें एक जिंदगी है, हाँ, तुम्हारे लिए इसमें जिंदगी है बहनों। ये जो लॉज आ रहे हैं इसमें क्या जिंदगी हो रहा है, क्या इसमें हो रहा है? तो तुम बहनों आज के जमाने में देखो क्या हो रहा है। पॉलिटिशियन का बेटा गाड़ी चला के कितने फार्मर्स को मार देता है और कोई कुछ नहीं कर पाता है, वो भाग जाता है, वो उसके ऊपर कुछ होता ही नहीं है, उसको पकड़ा ही नहीं जाता। आज कितना ऐसा हो रहा है बहनों, है ना? रेपिस्ट कितने सारे उसको रिहा कर दिए, है ना? वो लोग रेपिस्ट भी थे, मर्डरर्स भी थे, पर रिहा हो गए बहनों। यानी कि कोई रूलिंग ही नहीं, कुछ भी डिसीजन सही नहीं है बहनों। यहाँ पर अल्लाह ताला क्या बता रहे कि भाई तुम कोई भी हो, तुम हाई स्टेटस में हो, तुम पॉलिटिशियन हो, तुम बड़ी सी बड़ी सिफारिश लेके आ जाओ, तुम यहाँ पर जुल्म नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट इस्लाम टीचर्स। वो जमाने में ऐसी होता ना, बड़े बड़े कबीले वाले कत्ल करते थे और बच जाते थे, या तो किसी और को बोलते थे कि जान से मार दो। पर अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, ऐसा रूलिंग नहीं चलेगा। अब जो कत्ल किया उसी को मारो, है ना? या तो माफ कर दो, और नहीं तो फिर क्या कर दो? ब्लड मनी लो। ब्लड मनी कितना भारी पड़ता है, 100 ऊंट वो जमाने में इट इज इक्वल टू लाइक 100 लेम्बोर्गिनी। समझ में आ रहा है? 100 मर्सिडीज कार मांगना आसान नहीं है बहनों। एक एक मर्सिडीज कार अगर 25 लाख भी लगा ले तो कितने लाख, कितने करोड़ हो जाएंगे, सोच के देखो, मामूली बात नहीं है। मतलब ये जब रूलिंग आया तो इंसान कांपता था मर्डर करने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई अब तो मर्डर नहीं कर सकते, पर इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, इतने 100 ऊंट कहाँ से लाएंगे, है ना? और इसके अलावा हम अगर सामने वाला ब्लड मनी एक्सेप्ट नहीं किया तो वो उसको ही कत्ल कर देगा, फिर गए काम से। समझ में आ रहा है? तो इस्लाम ने एक्चुअली क्या किया, सुकून वाली जिंदगी, एक सोसाइटी को क्या कर दिया, प्योर कर दिया, है ना? कि भाई हमारा जो इस्लाम है बेहतरीन मजहब है, ना पैसा वेस्ट हो रहा है, ना टाइम वेस्ट हो रहा है, जस्टिस फौरन हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? फैसले हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई किसी की सिफारिश, कोई बड़ा सा बड़ा स्टेटस वाला भी बच नहीं सकता, है ना? सबका भला हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। और यहाँ पे जो है ना बहनों, अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि या उलिल अलबाब, ये हमेशा आएगा बहनों, ए अक्ल वालों। अल्लाह तबारक ताला हमको कह रहा है कि याद रखना ये सब में तुम्हारा ही फायदा है, तुम्हारे लिए ही जिंदगी है ना? और किसके लिए कहा जा रहा है? अक्ल वालों के लिए, ताकि तुम जो है वो क्या करो, तकवा इख्तियार करो, परहेजगार हो जाओ, है ना? तो ये सब रूलिंग्स क्या है बहनों, हमारे लिए क्या है, फायदेमंद है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब मैंने कल का थोड़ा सा और मैंने इसको समझा दिया। सबको सब बातें क्लियर है बहनों? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। 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 किसी को सब मतलब किसी को जी कोई, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये समझना बहुत जरूरी था। फिर हम जो है वो आज की आयतों में आ जाते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मौत के वक्त का भी। अब देखो सब बहनें जाग रही है, तो पहला मैं एक वाकया बताऊंगी, ओके, ताकि सब लोग जो यहाँ वहाँ है। 100 ऊंट किसके लिए? अगर किसी को तुम कत्ल कर देते हो तो मैंने कहा ना, हमारे नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब, उन्होंने भी हजरत अब्दुल्ला के लिए 100 ऊंट दिए थे, राइट? तो उसी तरह बहनों अल्लाह ने वो रूल को चेंज नहीं किया। अल्लाह पता है बहनों कितनी चीजों को एज इट इज छोड़ दिया जो अरबों में हो रहा था।
जो लग रहा था कि नहीं जरूरत है चेंज करने की, उसको एज इट इज छोड़ दिया, अल्लाह ने इसको चेंज नहीं किया। मगर हाँ, जो गलत चल रहा था, अल्लाह तबारक ताला ने क्या किया, उसको चेंज किया। तो वो जमाने से बहनों 100 ऊंट चलते हुए आ रहे थे, तो अल्लाह तबारक ताला ने वो चीज को वहीं पे रख दिया कि हाँ, अगर तुम किसी को कत्ल करोगे तो 100 ऊंट दोगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो नबला सिस्टर सही है, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो वाकया पे आ जाती हूँ बहनों। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग वाकया है, मैंने कल सुनी, तो मैंने सोच के रखी थी कि तुम लोग से जरूर शेयर करूंगी। ओके, 5-10 मिनट्स पहले पहले आयतें कर लेते हैं। ओके, वरना मेरा आयतें रह जाएगा, फिर वो एक टेंशन बढ़ जाएगा। पहले आयतें कर लेती हूँ बहनों, और फिर लास्ट में वाकया करेंगे। अगर भूल गई तो तुम लोग मुझे याद दिलाओगे। याद दिलाओगे ना? ओके, अब आ जाते हैं आयतों की तरफ। ओके, जहां पर अल्लाह तबारक ताला जो है वो कहता है जज़ाकिल्लाह, अल्लाह ताला कहते हैं कुतिबा अलैकुम। अब देखो बहनों, अल्लाह ताला जो है वो क्या कह रहा है कि भाई तुम्हारी जो मौत के करीब भी अगर तुम होंगे ना, तो इस्लाम तुमको सिखाता है कि तुमको क्या करना है ना? इस्लाम देखो बहनों क्या क्या बारीकी बता के जा रहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे इसके पहले भी आया था, याकूब अलैहिस्सलाम के नजदीक जब हुआ था, है ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उन सब की जब उनको भी जब मौत के करीब थे, तो उन्होंने भी क्या किया, अपने बच्चों को, अपने बेटों को बुलाए, है ना, वसीयत करे कि मेरे बाद तुम क्या करोगे, किसकी इबादत करोगे, है ना? देखो बहनों, ये सब चीजें हमको क्या सिखाती है कि हमको भी ऐसे ही वसीयत करना है बहनों। सबके पास औलादे हैं, राइट? हमको तो पता ही नहीं हमारी मौत कब आएगी, तो वी सी टू इट कि हम हमारे बच्चों को ये वसीयत करके जाए कि भाई मैं रहूं ना रहूं, तू प्लीज अल्लाह से कनेक्टेड रहना, है ना? कुछ भी हो जाए अल्लाह पे तवक्कल करना, कुछ भी हो जाए पहले अल्लाह की तरफ जाना, प्लीज माल के पीछे भागने में गलत कामें मत करना, है ना? ये बहुत बच्चों को समझाना है बहनों। बुराई बहुत आम है ना? हमारे बच्चे, हम लोग है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं रहेंगे तो भी हमारे बच्चे बहकना नहीं चाहिए। तो बच्चों को हम क्या करेंगे बहनों, अच्छी नसीहत और वसीयत दोनों करके जाएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, अब यहाँ पे अल्लाह तबारक ताला क्या बता रहे बहनों, लिख दिया गया तुम पर कि जब तुम्हारे किसी एक को अगर आ जाए मौत, तुम में से किसी एक को, ओके, यहाँ पर अल्लाह ताला जो है वो बता रहे, तुमको मौत आने आने का नहीं बता रहे, तुम में से किसी एक को अगर मौत आ जाए, ओके, तो पहला क्या बता दिया कि कोई तुम्हारे नजदीक है जिसको मौत आ रही है, और अगर वो छोड़े खैर, खैर यानी क्या, माल। ओके, तो शर्त क्या लगाई, पहली शर्त वो मौत के नजदीक है, दूसरी शर्त वो जो उसके पास जो है वो माल भी है। हाँ, जिसके पास माल नहीं है उसको जरूरत ही नहीं है ना, टेंशन ही नहीं है, वसीयत करने की जरूरत ही नहीं है, माल रहना शर्त है बहनों। ओके, और यहाँ पे माल को अल्लाह ताला ने क्या कहा, खैर कहा, खैर। हम लोग तो बोलते हैं माल ऐसा, माल वैसा, माल तो ये, माल तो वो, माल की नफरत नहीं करना है बहनों। यहाँ पे अल्लाह तबारक ताला तो उसको खैर बता रहे, बिकॉज ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज है, राइट? इसके बगैर सबको पता है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे कि बहनों हमारी जिंदगी एक कश्ती है, हाँ, कश्ती को पानी की जरूरत है, ये पानी क्या है, पैसा। ओके, और हम क्या है, कश्ती। अगर ये कश्ती पानी पर तैर रही है तो ये चलेगा, मगर अगर वो कश्ती में खड्डा हो जाए और पानी पूरा अंदर आ जाएगा तो कश्ती डूब जाएगी। समझ में आया? बिना कश्ती और पानी का भी कनेक्शन नहीं हो सकता, कश्ती को पानी की जरूरत है ही है ना, नहीं तो वो नहीं चल सकती। उसी तरह मुझे और तुम्हें माल की जरूरत है, अल्लाह ताला तो कह रहा है वो खैर है, रहना चाहिए माल, नहीं करके नहीं, उसकी मेहनत करो, कोशिश करो, मना नहीं है, बस इतना है कि उसको, उसकी मोहब्बत दिल में मत लाओ। जैसे कि आग हम लोग बोलेंगे शर है, करंट हम लोग बोलेंगे शर है, राइट? इलेक्ट्रिसिटी शर है, हम ऐसे ही बोलेंगे, मगर ये जरूरत भी है, करेक्ट? आग के बगैर मैं किचन में क्या करूंगी, मैं क्या पकाऊंगी, मैं तो, हम लोग कितने बार बोलते ना, गैस ही नहीं है, खाना बाहर से मंगाओ, है ना? हम लोग बोलते हैं ना, करंट नहीं है, क्या करूं, कैसे काम करूं, कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, मिक्सी नहीं चलेगी, है ना? तो उसी तरह बहनों ये शर की चीजें हैं, मगर इसके फायदे भी है, ये खैर भी है, इसके बगैर काम नहीं चलता है, राइट? तो ये जरूरत की चीज है बहनों, समझ में आ रहा है?
تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا کہ جب تم میں سے کسی کو اگر موت آ رہی ہے اور اگر اس کے پاس پیسہ بھی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وصیت کرے گا. اب یہاں پہ اوکے تو وہ وصیت کس کے لیے کرے گا؟ والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے بھلے طریقے سے. بس یہ چیز ہے نا بہنوں، یہ منسوخ ہو گئی ہے. منسوخ مطلب کیا؟ بدل گئی ہے. اب کیا بدل گئی ہے میں بتاتی ہوں. دیکھو بہنوں، بہت ساری آیتیں پہلے کے زمانے کو رکھتے ہوئے اترتی تھی. اوکے، جیسے کہ پہلے کے زمانے میں سب مسلمان نہیں ہوئے گئے تھے. ایک ایک گھر میں ہے نا مسلمان بھی ہوتا تھا اور کافر بھی ہوتا تھا، مشرک بھی ہوتا تھا. جیسے کہ ایک باپ ہوتا تھا، جو صحابہ ہوتے تھے ان کے اولادوں میں سے کچھ مسلمان ہوتے تھے، کچھ مشرک ہی رہتے تھے. کسی کی بیوی مسلمان ہے، کسی کی بیوی مشرک ہے، کسی کا والد مشرک ہے. سمجھ میں آیا؟ پورے اکٹھے مسلمان نہیں ہو گئے تھے. سمجھ میں آیا؟ مدینے میں، مکے میں بہت ایسا اوپر نیچے تھا وہ ٹائم پہ. کچھ ایمان لا رہے تھے، کچھ ایمان نہیں لا رہے تھے، اور زبردستی کا ایمان کرا بھی نہیں سکتے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہاں پر پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وصیت کرو. کس کے لیے؟ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے تم لکھ کر جاؤ. مگر بعد میں یہ بات جو ہے نا یہ منسوخ ہو گئی بہنوں. منسوخ مطلب کیا؟ چینج ہو گئی. اس کے بعد آئے گا انشاءاللہ دوسرے چیپٹرز میں کہ کیا ہوتا ہے نا بہنوں، جیسے انسان مرتا ہے نا، جیسے میں مروں گی نا تو میں لکھوں نہیں لکھوں، میری 3/4 آف دی پراپرٹی، میرا جو مال ہے نا وہ برابر میرے والدین کو اور میرے قریبی رشتہ داروں کو جائے گا ہی جائے گا. میں لکھوں نہ لکھوں کوئی پرابلم نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ منسوخ یعنی کہ چینج ہو گیا، تبدیل ہو گیا، پلٹ گیا. سمجھ میں آ گیا؟ فار ایگزامپل میں سمجھا، شراب بھی جو تھا نا فوراً حرام نہیں ہوا. پہلے اللہ نے کیا کہا کہ شراب جو ہے وہ اس میں نقصانات ہے نا، اس میں جو ہے فائدے کم ہے، نقصان زیادہ ہے. تو پہلے اگر یہ آیت کو کوئی آدمی آج کے دن بولے گا کہ دیکھو یہ تو شراب حرام نہیں ہے، تو ہم وہاں پہ بول سکتے کہ نہیں، پہلے یہی آیت آئی تھی. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ نماز کے نزدیک شراب کی حالت میں مت جاؤ، نشے کی حالت میں مت جاؤ. اگر نماز پڑھنا ہے تو نشے کی حالت میں مت جاؤ. یہ سیکنڈ بات آئی تھی. مطلب پورے 24 گھنٹے میں سے صحابہ لوگ صرف نماز کے ٹائم پہ نہیں پیتے تھے، باقی سب ٹائم پہ پیتے تھے، کیونکہ تب تک کیا تھا؟ شریعت نہیں آئی تھی. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب جو ہے وہ شراب پوری کی پوری حرام ہو گئی ہے، تو لوگوں نے کیا کیا؟ اس کو پھر بوائکٹ کر دیا. اوکے، تو اسی طرح پہلے اللہ نے کہا کہ لکھو کہ تم والدین کو کتنا دو گے، قریبی رشتہ داروں کو کتنا دو گے. پہلے لکھتے تھے لوگ، مگر اس کے بعد پتا چلا کہ تم لکھو نہ لکھو وہ ویسے ہی جانے والا ہے جو شریعت میں آلریڈی اللہ نے قرآن کی آیتوں میں بتا دیا ہے. اوکے، الحمدللہ. مگر اب میں کیا لکھوں؟ وصیت تو مجھے کرنا ہی ہے نا. اب میں کیا کروں؟ تو بہنوں یاد رکھنا، جو بھی ہماری پراپرٹی ہے نا، اوکے، شریعت کے حساب سے جائے گی. مگر 1/3 آف دی پراپرٹی بہنوں، صرف 1/3 آف دی پراپرٹی اس کو میں لکھ سکتی ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جیسے کہ میں بتا رہی ہوں میرے پاس 1,000 روپے ہے، میں اگزامپل بتا رہی ہوں. اگر میرے پاس صرف پوری پراپرٹی میرا 1,000 روپے ہے، تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں 1/3 جو ہے نا وہ میں لکھ سکتی ہوں. باقی کا جو پیسہ ہے، جیسے کہ 1/3 کتنا ہوا؟ 300، 350، ہاں جو بھی ہے، اس کے بارے میں لکھ سکتی ہوں کہ بھائی 100 روپے میرا قرضہ ہے وہ دے دینا، 200 روپے میری خالہ کو دے دینا، میری خالہ بہت اچھی تھی، اور 50 روپے میری کام والی کو دے دینا. میں صرف اس کے بارے میں لکھ سکتی ہوں. باقی کا جو پیسہ ہے میں لکھوں نہ لکھوں وہاں پہ شریعت لاگو ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سب کو یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آئی بہنوں؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تو بہنوں میں ان شارٹ بتا رہی ہوں کہ یہ جو وصیت ہے نا اس کے بہت سارے وہ ہے مسئلے مسائل ہے. میں اس میں سب نہیں جا رہی ہوں، میں ان شارٹ بتا رہی ہوں کہ خالی 1/3 آف دی پراپرٹی ہے جو میں لکھ کے جاؤں گی کہ مجھے کیا کرنا ہے. مدرسے میں دینا ہے، مسجد کو دینا ہے، فلاں سسٹر کو دینا ہے، فلاں میری خالہ کی بیٹی کو دینا ہے، فلاں یہ کچھ بھی جو ہے میں صرف 1/3 ہی بتا سکتی ہوں. اوکے نور سسٹر، سمجھ میں نہیں آیا تو لاسٹ میں ہم کلیئر کر لیں گے، یا تو تم یہ یوٹیوب پہ واپس سن لو تو شاید سمجھ میں آ جائے گا. اوکے، یہ دیکھو اتنا ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ، کیونکہ آیت آئی ہے تو میں سمجھا رہی ہوں. اوکے، یہ جو ہے
अल्लाह ताला ने साफ कह दिया कि वसीयत लिखो तो तुम वसीयत लिख लो अपनी, मगर याद रखना शरीयत लागू हो जाएगी, ओके इंशाल्लाह। और ये हक है, किस पर हक है? अल्लाह ताला कहते हैं हर मुत्तकी बंदे पर हक है, ओके। अगर समझ जाओ बहनों, मैं वो 1/3 का लिख कर नहीं जाती हूँ तो क्या होगा, पूरी प्रॉपर्टी जो है उसमें शरीयत आ जाएगी। समझ में आ रहा है? अभी बहनों याद रखना, दुनिया में ही आप लोग जो है ना, और मुझे भी ये नसीहत याद रखना है कि हम दुनिया में जीते जी ही सब बता के करके रख लें, ओके इंशाल्लाह। मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे झगड़े फसादे बच्चों के बीच में हो जाएगा। समझ में आया? कितने लोग है ना कुछ बताते नहीं है, अचानक से मौत आ जाती है, मर जाते हैं। फिर वो जो बच्चे जिनको अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम आपस में एक दूसरे के भाई हो, है ना, वो झगड़ते रहते हैं और किसी को कुछ नहीं मिलता है बहनों, केस चले जाता है कोर्ट में, और फिर पूरी जिंदगी किसी को कुछ नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है? तो माँ बाप है या कोई भी बड़े है, वो है ना हयात में सबको बता दे कि मैं तेरे को ये दूंगी, मैं तेरे को वो दे रही हूँ, मैं तेरे को ये दे रही हूँ। सबके जहन बन जाएंगे और झगड़े भी नहीं होंगे बहनों। वरना हो सकता है कि एक ही घर है और माँ बोल रही है कि भाई तुम चारों उठा लो, हाँ, माँ बोल मतलब माँ जो है वो लिख के चले गई कि मतलब माँ अगर नहीं भी लिखी समझ जाओ तो वो घर, बट ऑफ कोर्स वो चारों बच्चों में जाएगा, हाँ। अब माँ तो मर गई, अब क्या हो रहा है प्रॉब्लम कि अब ये 4 बच्चे झगड़ के मर रहे हैं। कोई 2 बोल रहा है कि नहीं बेचना है, हमारा सहारा यही है, और 2 बोल रहे हैं कि नहीं हमको तो पैसे चाहिए, अब बेचो, है ना। तो ये आपस में लड़ रहेंगे बहनों, याद रखना। इसके लिए हयाती में ही अच्छे से सबको सब बता दो, कर दो, दे दो, ये ज्यादा बेहतर है बहनों, याद रखना। और 1/3 जो भी तुम्हारा है उसके बारे में आप लोग लिख लो, बता लो कि भाई मैं मर भी गई तो देखो मेरा 1/3 ऑफ दी प्रॉपर्टी में तुम लोग ये गरीबों को दे देना, ये मदरसे को दे देना, ये मस्जिद को दे देना, मेरी फला पुप्पी को दे देना, मेरी फला सहेली को दे देना, मेरा कोई कर्ज है तो ये लिख देना। समझ में आया? ये सब करके रखे बहनों, बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? क्योंकि क्या होता है ना, फिर हमारे ही बच्चे जिंदगी भर तक है ना एक दूसरे से बात नहीं करते। ये हो रहा है बहनों, समझ में आ रहा है? हकीकत है ये माल खैर है मगर ये शर ना बन जाए, ओके। फिर अल्लाह कहते हैं कि फिर जो कोई बदल दे बाद उसके सुनने के, तो बेशक उसका गुनाह उस पर है जो उसको बदल देता है। यानी कि समझ जाओ बहनों, अब एक इंसान की मौत आ गई, ओके, उसने देखा कोई घर में नहीं है, बड़ा बेटा है, बड़े बेटे को बुलाया और बड़े बेटे को बोल रहा है कि देख बेटा मैं जा रहा हूँ, हाँ, ये सब शरीयत तो आ गई, 3/4 के ऊपर शरीयत आ गई, उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। पर अब समझ जाओ उसने 1/4 वसीयत के लिए बोल दिया कि बेटा देखो मेरा 1/4 पैसा जो है वो फला फला मेरा भाई है ना, रिश्तेदार का भाई है, उसको दे देना बोल के ये बाप जो है वो मर गया। अब बेटा सोच रहा है, हाँ क्या को मैं ये बात बताऊं, क्योंकि अगर मैं नहीं बताता हूँ तो पूरा प्रॉपर्टी में शरीयत आ जाएगी, है ना। अब मैं बताऊंगा तो पैसा फालतू का मेरे को 1/4 उठा के देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर किसी ने उस वसीयत को बदल दिया तो उसका गुनाह किस पर है? जिसने वसीयत को बदल दिया। जो बेचारा मैयत है, जो बेचारा मर गया, उस पर जो है वो कोई गुनाह नहीं है। समझ में आ रहा है? बेशक अल्लाह ताला जो है वो खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। अल्लाह ताला देखो यहाँ पर क्या फ्रेजेस ला रहे हैं कि वो सुन रहा है कि वो जो मैयत था वो क्या बोल के मरा। अल्लाह ताला खूब सुनने वाला है और खूब जानने वाला है कि वो बेटा क्या कर रहा है। मैं तो एग्जाम्पल बता रही हूँ, जो वसीयत चेंज कर देते ना। समझ में आ रहा है? कितने लोग होते हैं बहनों, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, मरने के टाइम पे बोलते हैं कि देखो मैं जा रहा हूँ, बच्चों को देख लेना। फिर जिसके पास छोड़ के मर जाते हैं वो लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं, है ना। अच्छे अच्छे जेवर माँ के उठा लेंगे और बच्चों को छोटे मोटे जेवर दे देंगे, मतलब कम खाना देंगे, खुद अच्छा अयाशी करेंगे, है ना। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में गोलमाल कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो याद रखना अल्लाह ताला सब देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। तो जो भी ऐसा करेगा वो उस पर गुनाह चढ़ेगा, ओके। और जो कोई खौफ रखता है कि जो टेस्टेटर है, जो वसीयत करने वाला है, वो कोई जुल्म कर रहा है या गुनाह कर रहा है, कोई नाइंसाफी कर रहा है, यानी कि अगर वसीयत करने वाला, ओके, जो 1/3 उसको वो देखो बहनों, मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ कि वसीयत है ना सिर्फ 1/3 का ही लिखा जाएगा बहनों, ओके, पूरा जो है वो शरीयत आ जाएगी।
اس لیے بار بار میں کہہ رہی ہوں 1/3 1/3 1/3. اوکے, تو یاد رکھنا صرف 1/3 کا ہی لکھ سکتے ہیں ہم لوگ. باقی اگر کوئی بندہ نہیں لکھ کے مر گیا تو پورا جتنا بھی پراپرٹی ہے اس میں شریعت لاگو ہو جاتی ہے. اوکے, تو یہ ذہن میں یاد رکھے. تو 1/3 کا اگر کسی بندے نے غلط لکھ کے چلا گیا, جیسے کہ ناؤز باللہ کسی نے لکھ دیا کہ میں مر کے جا رہا ہوں, ایک کام کرو, میرا 1/3 آف دی پراپرٹی ہے نا, ایک کام کرو پارٹی رکھ لو, میرے سب دوستوں کو شراب پلا دو, پکچریں دکھا دو, ہے نا, ڈسکو لے کے چلے جاؤ, کچھ بھی غلط لکھ دیا کہ فلاں مزار پر کچھ چڑھا دو, یا کچھ بھی اس نے کچھ بھی غلط وصیت کر کے چلا گیا, یعنی کہ اس نے لکھ دیا کہ میری فلاں بیٹی کو کچھ مت دینا, فلاں بیٹے کو کچھ مت دینا, ایسا کچھ بھی اگر اس نے غلط لکھ کے چلا گیا, کچھ ظلم کا کر دیا یا گناہ کا کر دیا, تو اگر کوئی بندہ وہ وصیت کو دیکھ کر اصلاح کر دیتا ہے اس کے درمیان تو کوئی گناہ نہیں ہے. اب بیٹا تھا یا جو بھی وہاں پہ عالم تھا, اس نے دیکھا کہ ارے اس نے کچھ غلط لکھ کے چلا گیا, اس نے اس کو مٹا دیا اور وہاں پہ اس نے صحیح چیز لکھ دیا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی اس کو جو ہے مسجد میں دے دو, مدرسے میں دے دو, یا پھر لکھ دیا کہ بھائی فلاں بیٹی کا حصہ جو مار دیا تھا وہ اس نے جو ہے کینسل کر دیا, تو ایسا ہم کر سکتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے, غفور الرحیم ہے. اوکے, تو پہلا بتا دیتی ہوں, مسئلے مسائل وصیت کے بہت سارے ہیں, انشاءاللہ آگے ڈیٹیل میں آئے گا. اوکے, اور ہم کوئی عالم نہیں ہے جو ہم مسئلے مسائل میں جا سکتے ہیں. ہر انسان کا الگ الگ ہوتا ہے بہنوں, سمجھ میں آ رہا ہے, جو بھی ہے ہم جا کے کسی بڑے عالم سے پوچھے, دریافت کرے اور اپنا اپنا کلیئر کر کے رکھ لے. مگر حیاتی میں جو دو گے نا بہنوں وہ زیادہ اچھا ہے. یعنی کہ آج میرے پاس 1000 روپے ہے تو میں کیا کروں گی ابھی سے, مطلب میں بول کے رکھ دوں, اوکے, میں پورا خرچ بھی کروں گی, یا ابھی میں 1000 روپے مسجد کو دے دوں گی, چلے گا, کوئی میرے پہ پکڑ نہیں ہے. مگر مجھے میرے بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے. ایسا نہیں کہ میرے بچے پھر بھیک مانگے جا کے, ایسا نہیں کرنا ہے. سمجھ میں آیا, ہر جگہ حکمت سے کام لے بہنوں, وزڈم سے کام لے. نہ کسی کو بھکاری چھوڑ کے جانا ہے, نہ کسی کو ایسا محتاج چھوڑ کے جانا ہے. ان کا بھی خیال رکھے, اپنی آخرت کا بھی خیال رکھے کہ بھائی میں کچھ جو ہے میرے آخرت کے لیے کر کے جاؤں, ہے نا, کچھ تو میں کوئی ٹیب بنا کے چلے جاؤں, کوئی درخت اگا کے چلے جاؤں تاکہ میرے کو ثواب ملتے رہے, صدقے جاریہ ملتے رہے. سمجھ میں آیا, دونوں کا سوچ کے رکھے. مگر حیاتی میں سب کر کے رکھ لے بہنوں. ہمارے بچوں کو بولے کہ بھائی میں مر کے گئی نا, پراپرٹی پہ لڑنا نہیں. سمجھ میں آیا, بھاڑ میں گیا پیسہ, مگر آپس میں جو تم لوگ بات چیت بند کر دو گے یا لڑائی کرو گے, ایسا کچھ مت کرنا. سمجھ میں آیا, پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہے, رشتہ داری امپورٹنٹ ہے. ایسا نصیحت ہم ہمارے بچوں کو کر کے جائے. اوکے, انشاءاللہ. تو یہ جتنے بھی وصیت کے باتیں تھی سب کو سمجھ میں آیا بہنوں؟ جی جی الحمدللہ سمجھ میں آیا. الحمدللہ 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 الحمدللہ. الحمدللہ. اوکے, تو بہنوں پلیز یہاں پہ جو عورتیں ہیں وہ خاص کر بچے رکھے ہیں, اس کے لیے اپنے بچوں کو سب بتا دے. ورنہ کیا ہوتا ہے پتا ہے, بچے ہے نا, ممی نے میرے کو یہ زیور نہیں دی, تے کو کیوں یہ بڑا زیور دی, اس کو چھوٹا زیور دی, ہے نا, یہ آپس میں جھگڑے ہوتے. بہنوں بتا دے, اور صلح رحمی کر کے سب کو سب صحیح سے بتا دے کہ بھائی مرنے کے بعد لینا ہے, ابھی نہیں لینا ہے, مگر ایسا ایسا ہے کر کے بتا کے رکھ لے, وہ اچھا بہتر ہے نا. بچوں میں جھگڑے فسادے نہیں ہونی چاہیے انشاءاللہ. اوکے, اور آج مال بہت بڑا فتنہ ہے بہنوں, ہے ہمارے لیے بہت اچھی چیز, نو ڈاؤٹ, مگر بہت بڑا فتنہ ہے نا. کتنے گھروں میں کتنے جھگڑے فساد ہوتے ہم سب جانتے. اللہ ہم سب کی کیا کرے, حفاظت کرے. اوکے, اس کے بعد ابھی جو آیتیں آ رہی ہے بہنوں وہ کس کے بارے میں آ رہی ہے؟ اچھا ہاں, یہ جو وصیت بھی ہے نا بہنوں یہ امانت ہے. اوکے, اور امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے. مطلب جو بھی وصیت رہے گی, وہ جو عورت نے یا مرد نے لکھ کے رکھا ہے کہ 1/3 آف دی پراپرٹی میرا کیا کرنا ہے, وہ وصیت لکھ کے رکھا ہے تو وہ امانت ہے. اوکے, اس میں خیانت نہیں کرنا ہے, اس کو ہے نا دھوکہ نہیں دینا ہے. اوکے, اور جو گواہ بھی ہے, اگر سامنے جو بیٹھا ہے نا گواہ, وہ اس کے اوپر بھی ذمہ داری ہے بہنوں
کہ وہ اس کو چینج نہیں کر سکتا ہے نا, یہ سب یاد رکھنا ہے. یعنی مال کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو بتا رہے کہ امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو ضائع مت کرو, کیئرفلی یوز کرو, ہے نا. اور مرنے والا تو مر گیا, مگر یا حیوم یا قیوم ہے, باقی ہے نا, وہ سب دیکھ رہا ہے نا. تو بہنوں, مرنے کے بعد اور مرنے کے ٹائم پہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو بہت اچھے سے سب باتیں کیا کر کے ایک جگہ رکھے ہیں, نصیحت کر کے رکھے ہیں, ہے نا. الحمدللہ. کون کرتا ہے بہنوں آج کے زمانے میں, بتاؤ, ہم کو تو پتا ہی نہیں تھا کیا کرنا کیا نہیں کرنا, ہے نا. الحمدللہ اللہ نے سب بتا کے گئے ہیں. اوکے, اب آگے آ جاتے ہیں بہنوں, آیت نمبر 182 ہے نا, جہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے, تمہارے اوپر, ابھی دیکھو ایمان والوں کے اوپر ہے بہنوں, تو ایمان ہونا شرط ہے. یہاں پہ شرط کیا بتا دیے, ایمان والوں پر ہی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرض ہے تم پر روزہ, جیسے کہ فرض تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے, تاکہ وہ کیا کرے, تقوی اختیار کرے. اب بہنوں یاد رکھنا, روزہ ایک ایسا عبادت ہے جو کہ ابھی نہیں ہے, یہ بہت پہلے سے ہے, بہت پہلے سے. اوکے, یعنی کہ ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں کہ مریم علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا تھا, ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے بھی سب کو کہا تھا کہ میں روزہ ہوں, اور ان کا روزہ کیا تھا, بات نہیں کرنا, ہے نا. تو روزے کے ٹائپس ہوتے ہیں بہنوں, مگر روزہ تھا, سمجھ میں آ رہا ہے. جیسے کہ اس مطلب جیسے کہ بہنوں دین, اوکے, توحید آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک موجود ہے, توحید, ہے نا, لا الہ الا اللہ. مگر شریعت بدلتی گئی, ہے نا. کچھ زمانے میں جو تھی وہ جادو حلال تھا, آج جادو حرام ہے. کچھ جگہ پہ جو ہے وہ سجدہ کرنا جائز تھا, ہے نا, آج سجدہ کرنا کسی کو بھی حرام ہے. تو دو بہنوں کی شادی کرنا پہلے کے زمانے میں جائز تھا, دو سگی بہنیں, آج کی زمانے میں کیا ہے, حرام ہے. سمجھ میں آ رہا ہے. تو عقیدہ یا توحید ہمیشہ سے سیم تھا بہنوں, صرف کیا بدل رہا تھا, رولز اینڈ ریگولیشن بدل رہے تھے, ہے نا. تو اسی طرح روزہ پہلے سے ہے بہنوں, صرف کیا بدل رہا تھا, اس کا طریقہ بدل رہا تھا. اوکے, اب یہاں پر بھی بہنوں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو روزہ تھا نا, وہ بدل رہا تھا بہنوں, سیم نہیں تھا. سمجھ میں آ رہا ہے, جو روزہ آج میں اور تم رکھ رہے ہیں نا, وہ ویسا نہیں تھا, وہ پہلے الگ تھا. جیسے کہ میں نے کہا نا, فوراً شراب حرام نہیں ہوئی, صحابہ شراب پی رہے تھے, ایڈکشن تھے بہنوں ان لوگ کو, سمجھ میں آیا. اللہ نے فوراً حرام نہیں کیا, آہستہ آہستہ پہلے اللہ نے ان کے ذہن کو بدلا, ان کے ایمان کو مضبوط کیا, اس کے بعد اللہ نے اس کو حرام کیا. سمجھ میں آ رہا ہے. اسی طرح بہنوں یہ روزہ بھی جب اللہ کو لانا تھا, اللہ نے فوراً, جو روزہ ہم لوگ آج رکھ رہے ہیں ویسا نہیں تھا, پہلے اللہ نے ان کو چوائس دے دی. اوکے, میں آئے گا آگے کی آیتوں میں, بس اتنا سب بولنے کا مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھے تھے, ہے نا, کوہ طور پر گئے تھے, 30 رکھے تھے, پھر اور 10 بڑھا دیے اللہ تعالیٰ نے, ہے نا. تو سب نبیوں نے کہیں نہ کہیں ان کے زمانے میں بھی روزہ تھا بہنوں. قریش بھی اسلام لانے سے پہلے محرم کا روزہ رکھتے تھے. اوکے, تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو, تو ایمان رہنا شرط ہے, ایمان نہیں ہے اور تم کتنا بھی روزہ رکھو کوئی فائدے کا نہیں ہے, ایمان ہونا شرط ہے. اوکے, اور بہنوں یہ صرف ہم مسلمان نہیں رکھ رہے روزہ, ہم سے پہلے بھی بہت سارے جو ہندوز ہیں ان میں بھی کروا چوتھ کا ہوتا ہے, ان میں بھی بہت سارے اپواس رکھتے ہیں وہ لوگ, یہودیوں میں بھی ہوتا ہے, کرسچنز میں بھی ہوتا ہے, برہمنز میں بھی ہوتا ہے. تو الگ الگ جو چائنیز بھی رکھتے ہیں روزہ, سمجھ میں آ رہا ہے, سب الگ الگ کلچرز کی بھی بہنوں روزے ہوتے ہیں. اور بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ بہت ساری ہماری مسلمان عورتیں ان کے جیسے کروا چوتھ کا روزہ بھی رکھتے ہیں. ایک مسلمان عورت بتا رہی تھی بہنوں کہ میں آج کروا چوتھ کا روزہ رکھی ہوں, تو بولے کیوں رکھے تم نے, تو کہا کہ میری ایک ہندو فرینڈ ہے وہ رکھتی ہے, اور اس نے کہا ہسبینڈ کے لیے ہوتا ہے, حفاظت کے لیے, تو میں نے کہا کہ چلو میں بھی رکھ لیتی ہوں. تو وہ کیا کر رہی ہے, بیسیکلی کس کو فالو کر رہی ہے, ہندوازم کو. آج کتنی مسلمان عورتیں اپنے مسلمان بھائی کو راکھی پہنا رہے, یہ سب کہاں سے لا رہے بہنوں, سوچ کے دیکھو, کون سے کلچر سے اڈاپٹ کر رہے بہنوں. ہم جس کے ساتھ جیئیں گے اور جیسی زندگی جیئیں گے نا ویسے ہی اٹھیں گے بہنوں.
جس سے محبت کر رہے تھے, جس کو فالو کر رہے تھے, اسی کے ساتھ کل رہیں گے بہنوں. اس کے لیے آتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرو, اللہ اور اللہ کے رسول کو فالو کرو. جنم شاستری کیا ہے, وہ جو مٹکا توڑتے ہیں بہنوں, وہ بھی گووندا, وہ بھی کتنے مسلمان منا رہے. گنپتی کو لے کے جانا, کرنا, ڈبانا, اس میں بھی مسلمان چلے جاتے ہیں بہنوں, یہ سوچ کے کہ نہیں ہم لوگ سب سیم ہے, سب ایک ہے. یعنی بھائی سیم ہے, ایک ہے, محبت کرو, منع نہیں ہے, مگر ان کے تہوار میں جا کے کھڑے ہونا یہ منع ہے. تم کیا بتانا چاہتے ہو کہ تم جو کر رہے ہو وہ صحیح ہے اور میں تمہارے ساتھ شامل ہوں؟ ہاں, ہم کو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حق پہ رہو, حق پہ جیو, ہے نا, حق پہ مرو. اور تم باطل کا ساتھ کس چیز میں دے رہے ہو؟ اس کے غلط جو وہ کر رہا ہے, بت پرستی, اس میں تم ساتھ دے رہے ہو. یہ نہیں کر سکتے ہمیں. اس کے ساتھ میں تم ٹیمپل چلے گئے, اس کے ساتھ تم اس کا تہوار منا رہے ہو, ایسا نہیں کر سکتے بہنوں. ان سے محبت کرو, ان کی مدد کرو, ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہو, ان کو اچھا کھانا وانا سب دو, یہ چلے گا. دوستی رکھو, منع نہیں ہے اسلام میں. دشمنی کرو گا کہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں کہہ رہا ہے, مگر ان کے رنگ میں رنگ جانا یہ منع ہے. ہمارا خود کا ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہونا ضروری ہے بہنوں. یاد رکھنا, اللہ نہ کرے اگر اسی حال میں موت آ گئی تو ہم کہاں پہ اٹھیں گے, سوچ کے دیکھو. بہت ساری بہنیں اسٹیٹس میں ایسا کچھ ڈالتی ہے بہنوں کہ رونا ہی باقی رہتا ہے. گانے تو ڈالتے ہی ڈالتے, میوزک تو ڈالتے ہی ڈالتے. میں سوچتی ہوں اگر وہ میوزک اور وہ گانا 100 لوگ 200 لوگ دیکھیں گے, اس نے تو ایک ہی بار وہ اسٹیٹس ڈالی, مگر فرشتوں نے کتنے بار اس کے نام اعمال میں گناہ لکھے ہوں گے, سوچ کے دیکھو بہن. ایک گناہ تم نے ڈالے, اس کا وبال کتنے ٹائمز بڑھ جائے گا, سوچ کے دیکھو. ہمارے بچے فطرتاً مسلمان ہیں, ان کو ہم ہی کافر بنا رہے کہ جاؤ جا کے راکھی باندھ لو, جاؤ جا کے گووندا کھیلو, ڈوبا کر آ جاؤ. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ان کے رنگ میں ہولی بھی کھیلو, نوراتری بھی. ایسا نہیں کر سکتے بہنوں. اگر ہم کر رہے ہیں تو توبہ اللہ کر لے کہ یا اللہ معاف کر دینا, نہیں پتا تھا. ہم ہمارے اللہ اور اللہ کے رسول کے فٹ سٹیپس پر ہم فالو کریں گے. اوکے, انشاءاللہ انشاءاللہ. اب آ جاتے ہیں روزے کے بارے میں بہنوں, کہ روزہ دوسرے کلچرز بھی رکھتے ہیں بہنوں. یہ بہت ہی ایسی چیز ہے کہ سب کے لیے عام ہے, مگر یاد رکھنا بہنوں, روزہ مشکل ہے, روزہ آسان نہیں ہے, روزہ بہت مشکل ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ صبح سے لے کے رات تک بھوکے رہو, پیاسے رہو, اور اپنے نفساتی خواہش کو کنٹرول کرو. آسان بات نہیں ہے, مگر ہاں جو متقی پرہیزگار ہے اس کے لیے کیا ہے بہنوں, آسان ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور یہ روزہ کیسا ہوتا ہے بہنوں, یہ روزہ جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے, یہ روزہ کیوں ہے بہنوں. پہلی بات تو ہم اس مقصد کو جانیں گے کہ یہ روزہ اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا ہے. ایک تو تقوی اختیار کرنے, تاکہ تم کیا ہو جاؤ, متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ, تاکہ تم کیا ہو جاؤ, تقوی اختیار کرو. پہلا پوائنٹ. سیکنڈ پوائنٹ کیا, کبریائی کا یقین. کبریائی یعنی کہ اتنا بڑا اللہ, اوکے, اتنی بڑی ہستی نے مجھے کہا ہے کہ روزہ رکھو, تو میں اس روزے کو رکھ رہی ہوں. میرے دل میں میرے اللہ کی کبریائی, بڑائی, عظمت ہے نا. میرا اتنا بڑا رب العالمین نے مجھے کہا ہے کہ مجھے روزہ رکھو, تو یہ کیا ہے, میں کیا کر رہی ہوں, میں روزہ رکھ رہی ہوں. کیونکہ اتنی بڑی ہستی نے مجھے کہا ہے نا کہ روزہ رکھو, تو میں کیا کر رہی ہوں, روزہ رکھ رہی ہوں. تو پہلا مقصد کیا ہے, تقوی اختیار کر رہے. دوسرا کیا ہے, میں اللہ کی اس بات پر چل رہی ہوں, اس کی فرما برداری کر رہی ہوں. اور تیسرا, روزہ ہم کیوں رکھ رہے ہیں, کیونکہ ہم کیا کر رہے ہیں, شکر گزاری کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کیا کر رہے ہیں, شکر کر رہے ہیں, ہے نا. شکر کرنا, یعنی کہ یہ کیا ہے بہنوں, اللہ کی اتنی ساری نعمتوں کا شکر کرنا, یہ اس کی فرما برداری ہے, یہ اس کی تابع داری ہے نا. یہ جو روزہ ہے یہ کیا ہے, اس کی تابع داری, اس کی فرما برداری, شکر گزاری ہے بہنوں. اس کے لیے میں کیا کر رہی ہوں, روزہ رکھ رہی ہوں. ہمارے بچے پوچھتے ہیں نا, پہلے تو ہم لوگ روتے ہیں رمضان آنے سے پہلے, ارے رمضان آ رہا ہے, ارے رمضان آ رہا ہے, جلدی سب کر لو, جلدی سب کر لو. مجھے یاد ہے بہنوں, نعوذ باللہ, ابھی سوچتی تو اتنا وہ ہوتا ہے کہ پہلے میں بھی اتنا وہ ہوتی تھی کہ ارے رمضان آ رہا ہے, وہ ٹائم پہ کوئی پکچر ریلیز ہو رہی ہے کیا, وہ ٹائم پہ کچھ مس ہو جائے گا کیا, میرے سیریلز کا کیا ہوگا. مطلب
सोचो जब जहन बने नहीं होते तो कहाँ जहन जाता है। और पता है बहनों, रमजान से पहले पहले लिस्ट बना लेती थी मैं कि ये पिक्चर जल्दी देख लो, वरना मालूम पड़ा रमजान शुरू हो गया तो मैं नहीं देख सकती। तो कितना कितना मतलब बुराई था, सोच के देख लो, है ना। तो बहनों हम जो है ना, ये जो कुरान जो है ना सचमुच बदल देता है, सचमुच बता रही हूँ ना, ये कुरान ने चेंज कर दिया। वरना ऐसी गंदी और खराब लाइफ पहले जी जा रही थी। मतलब सोचती हूँ तो बहुत बुरा लगता है कि या अल्लाह, कैसा दिमाग था पहले। बस इसी में दिमाग चलता था कि अरे रमजान आ गया, फेवरेट फेवरेट होटल में जल्दी जल्दी चले जाओ, है ना, जल्दी जल्दी वो पकवान खा लो। और रमजान में खाली क्या रहता था दिमाग में कि इफ्तारी में ये पकाना है, ये खाना है, ये खाना है, वो खाना है। बस जहन में भी खाने का ही सोचता था, है ना। मतलब कब इफ्तारी हो जाएगी, कब अच्छे से पकवान खा लेंगे। मतलब दिमाग जब जब जहन बने नहीं होते तो सोच कैसी होती है ना। और फिर जैसे रमजान खत्म होने आ रहा है तो लग रहा है कि अरे कि चलो भाई अभी हो रहा है रमजान, अभी कर लो मौज मस्ती, है ना। तो हमारे बच्चे और अगर हमारे घर वाले अगर वो भी रोते हैं हमारे जैसे, पहले जैसे थे हम लोग, तो उनको समझाएं, है ना, समझाएं उनको कि नहीं, रोजा क्यों आता है, ताकि हम परहेजगार हो जाए। रोजा क्यों आता है, ताकि हम तकवे वाले बन जाए। रोजा क्यों आ रहा है, ताकि हम जहन्नम से बच जाए। रोजा एक ढाल है बहनों। एक रोजा क्या करता है, इंसान को गुनाहों से बचाता है, नेकियां करने में आमादा करता है। करेक्ट। हम जब रोजा रहते हैं तो बहनों कुदरती हम लोग पिक्चर नहीं देख पाते, कि हम लोग बोलते हैं कि नहीं भाई मेरा रोजा है ना। गुस्सा नहीं करते, गालियां नहीं देते, झगड़ते नहीं हम लोग, और नेकियां पे नेकियां करते रहते हैं। तो रोजा क्या करता है, हमारे को फायदा ही पहुंचाता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, शील्ड है बहनों वो। और याद रखना, किसी को पता नहीं चलता अगर हम रोजा है तो, है ना। नोबडी नोज एक्सेप्ट अल्लाह। क्योंकि हो सकता है मैं अकेले में कुछ खा लूं पी लूं, है ना, किसी को नहीं पता चलेगा। सिर्फ किसको पता चलेगा, अल्लाह को। इसके लिए रोजे के बारे में आता है, फरिश्ते जब पूछते हैं कि सवाब क्या लिखूं, तो अल्लाह ताला क्या कहता है कि इसका सवाब मैं लिखूंगा, है ना। इसका सवाब तुम छोड़ दो, रोजे का क्या देना है वो कौन देगा, अल्लाह तबारक ताला देंगे, है ना। तो अल्लाह ताला हम सबकी मगफिरत करे और हम सबको भी तकवा इख्तियार करने वाला बनाए। रोजे में याद रखना बहनों, और अच्छा लगता है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि पहले तो मैं रोती हूँ कि यार अल्लाह रोजा रखूंगी तो कैसे रहूंगी, कैसा मेरा क्लासेस चलेगा, प्यास लगेगी, क्योंकि मैं बीच बीच में पानी पीती रहती हूँ। मगर जब रोजा, और मेरे को पकाना भी पड़ता है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं रोजा रहूंगी तो कैसे पकाऊंगी, कैसे घर का काम करूंगी, कैसे मैनेज करूंगी, ये सब जहन में आता है बहनों। मगर सचमुच बताती हूँ, पहले डराता शैतान है, हाँ। मगर जब अल्लाह के लिए हम रोजा रखते हैं ना बहनों, तो कुदरती वो प्यास नहीं लगती है। कुदरती पता है बहनों, इतना इजी हो जाता है ना मेरा घर का काम, मैं आपको बता नहीं सकती। यानी उस दिन की कुकिंग है, उस दिन की क्लीनिंग है, उस दिन का कुछ भी है ना बहनों, मतलब चुटकियों में हो जाता है, गैबी बदत आ जाती है बहनों। और लगता ही नहीं है कि रोजा है ना। और इतना अच्छा लगता है ना, इतनी रूहानी ताकत मिलती है कि मैं रोजे में क्या करती हूँ, पहले पता ही था, अब पता चल गया, तो मैं रोजे में वो टफ काम कर लेती हूँ जो मैं बाकी दिनों में नहीं कर पाती हूँ। लाइक ड्रॉर साफ करना या कुछ भी सफाई करना। आम टाइम पे बहुत सुस्ती आती है, बिकॉज खा के मेरे को बहुत सुस्ती आती है कि अरे अभी खा ली, अब लेटे रहो, आराम करो। अब खाना नहीं जा रहा है तो इंसान एक्टिव हो जाता है बहनों, सुस्ती हट जाती है, तो बहुत एक्टिव हो जाते थे। तो वो सब काम करने में मजा आता है कि चलो भाई ये भी कर लो, वो भी कर लो। और ये सब काम जो घंटों में होता था पहले, अब रोजे में क्या हो रहा है पता है, मिनटों में हो जाता है बहनों। तो वो मजा आ जाता है करने में, समझ में आ रहा है। तो कभी भी रोजे से डरे नहीं। और डॉक्टर से पूछ ले बहनों, अगर रख सकते हैं तो जरूर रखे। ये अपॉर्चुनिटी जाने मत दे हाथ से, बिकॉज बस ये दुनिया की एक लाइफ है, एक चांस है, एक बार मर गए फिर हम तरसेंगे कि या अल्लाह काश मैं और रोजे रखती। एक दरवाजा है बहनों जन्नत में, है ना, बाबुर रैयान, जिसमें रोजेदार वहां से गुजरेंगे, है ना। तो अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इसमें से बना दे, है ना, आमीन आमीन आमीन। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के रोजे के अलावा वो 13, 14, 15 और पीर जुमेरात का रखते थे। ओके। तो मैं पहले सोचती थी कि यार क्या यार, ये भी रोजे आ गए, ये क्यों ऐसा है, क्या ऐसा है। मतलब देखो जब जहन नहीं बना होता है, तो मैं अपनी सोच बता रही हूँ, हाँ। तो फिर मैंने सोची इस बारे में, मैं बोली या अल्लाह, पूरे 30 दिन में 3 रोजे, है ना, 13, 14, 15, पूरे 30 दिन में 3 ही रोजे अगर देखने जाओ, हाँ। और पीर जुमेरात यानी हफ्ते में जो पीर जुमेरात आता है, मतलब 7 दिन होते हैं, 7 दिन में सिर्फ 2 रोजे बहनों।
इमेजिन, आधे का आधा भी नहीं कह रहे हैं नबी रखने का। हाँ, कितना कह रहे हैं अल्लाह ताला, पूरे 7 दिन में 2 रोजे रख लो, एक तो मंडे और एक तो थर्सडे। पता है कितना अच्छा लगता है, संडे इतना अच्छा खाते पीते बिकॉज सब रहते हैं घर में और घूमते फिरते, तो मंडे इतना अच्छा लगता है कि भाई चलो हमारा वो हो रहा है कि हमने इतना खा लिया तो चलो आज अच्छा है, फास्टिंग हो गया और आराम कर लो आराम से, है ना। और थर्सडे के दिन क्योंकि फ्राइडे लग रहा होता है तो बहुत अच्छा लगता है, पता है वो रोजा रखना, कि बाद में फिर फ्राइडे लग जाता है तो मामूलात ये वो, जुमेरात का दिन बहुत ही प्यारा दिन लगता है बहनों, वो दिन का रोजा भी। तो मैं सोचती हूँ कितना बेहतरीन दिन भी अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा मजहब, बहुत सही चलता है हमारा मजहब, सही बोल रही हूँ कि भाई ये 3 रख लो महीने में और पीर जुमेरात रख लो, है ना। और आज हम सुस्ती करते हैं बहनों रखने में, कैसे होगा, प्यास लगेगी नहीं होगा, ये सब हम लोग सोच लेते हैं। रख के देखो बहनों, लिख के रखने ना बहुत अच्छा लगेगा, रूहानी ताकतें मिलेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और याद रखना बहनों कि ये बस एक मौका है, कमा लो जो कमाना है, उसके बाद कहाँ कमाई, है ना। और उसके बाद की आयत क्या बता रही है, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि दिन गिनती के, है ना, करेक्ट मैं जा रही हूँ, यस, गिनती के चंद दिन, है ना। फिर जो कोई तुम में से हो, मरीज हो या सफर पर हो, तो वो क्या कर ले, उस इन दिनों को वो क्या कर ले बहनों, दूसरे दिनों से वो कर ले। यानी कि क्या मतलब है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि रमजान के पूरे 12 महीने में सिर्फ एक ही महीना तो आता है रमजान का। हाँ, अल्लाह ताला कितना रहीम और करीम है बहनों, 12 महीने है, 12 महीने। अगर अल्लाह ताला कहता कि 6 महीने रोजे रखो, 6 महीने मत रखो, तो भी हमको करना पड़ता, राइट। पर कितना रहीम और करीम है अल्लाह ताला, फर्ज रोजे जिसका हिसाब किताब होगा पूरे साल में एक ही महीना है बहनों, कितने गिनती के कुछ दिन, है ना। कभी 29 डेज आते हैं और कभी 30 डेज आते हैं बहनों, चांद के कैलेंडर के हिसाब से 29 डेज है ना। और शमसी कैलेंडर के हिसाब से 30, मतलब कभी 30, 31 तो उसमें आता है। मगर हमारा जो चांद का कैलेंडर है, हिजरी कैलेंडर, उसमें क्या आता है, 29 या 30, बस उतना ही, है ना। हम लोग बोलते रोजा खा लिए, रोजा ये कर लिए, नहीं बहनों, 29 डेज का कैलेंडर है हमारा, या तो 29 डेज होंगे या तो 30 डेज होंगे, है ना। तो हमारे चंद कुछ दिन है ना, चंद दिन है। फिर जो कोई तुम में से मरीज हो या सफर पर हो, तो वो क्या करेगा बहनों, वो जो है वो गिनती पूरा करे दूसरे दिनों से। यानी कि अगर मैं सफर में थी या बीमार थी, तो जितने भी रोजे मेरे छूटे हैं उसको गिन के रख ले, और फिर रमजान के बाद जो है उसको क्या कर ले, पूरा कर ले, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। अब फिर अल्लाह ताला क्या कहते हैं, और फिर जिसको जो है वो ताकत ना हो ये करने की, यानी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, यानी वो रोजा नहीं रख पा रहा है, तो फिर वो क्या कर दे, फिदिया दे दे, एक मिस्कीन को खाना खिलाने का फिदिया दे दे। यानी तुम्हारा एक रोजा छूट रहा है, तो जो मिस्कीन जो है यानी गरीब जो है उसको क्या कर दे, खाना खिला दे एक रोजे का, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो कोई तुम में से, अगर जो कोई तुम में से खुशी से नेकी करे तो वो तुम्हारे लिए क्या है, बेहतर है। यानी कोई इंसान जो है वो रोजा भी रखता है और वो गरीबों को खाना भी खिलाता है, दोनों काम करता है, तो वो तुम्हारे लिए क्या है, बेहतर है। हम्म। और अगर तुम रोजा रख लेते हो तुम्हारे लिए, तो वो भी क्या है, एक सेकेंड, हाँ, और अगर तुम रोजा रख लो तो ये खैर है तुम्हारे लिए, अगर तुम जानते हो। तो क्या बता दिया बहनों, ये आयतें क्या समझाती हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ना कि फौरन अल्लाह ने नमाज, ये जो फौरन रोजा फर्ज नहीं किया बहनों, ओके। तो यहाँ पे हम याद रखें ये आयतें क्यों ऐसी है, क्योंकि फौरन अल्लाह ताला ने जो है वो रोजा फर्ज नहीं किया। अल्लाह ताला जो है वो पहले तो क्या ऑप्शन दिए थे सहाबाओं को, कि जिसको चाहे रोजा रखो, जिसको चाहे वो मत रखो, ओके। जब ये रमजान का महीना आता था तो सब लोग नहीं रखते थे रोजा, कुछ रखते थे कुछ नहीं रखते थे, समझ में आया। कुछ लोग जो है वो जैसे मुत्तकी परहेजगार थे वो रख लेते थे, कुछ नहीं रखते थे। अमीर लोग फिदिया देते थे, गरीब लोग रख लेते थे, समझ में आया। ये सब हो रहा था, कुछ सालों तक ये चल रहा था बहनों, कुछ वक्त तक ऐसे ही हो रहा था,
समझ में आ रहा है? ढील दी थी अल्लाह ने, उनके जहन बना रहे थे। मैंने कहा ना फौरन फर्ज नहीं हो रहा है हर चीज, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर आया। समझ में आया? उसके बाद जब अल्लाह ताला ने देखा कि इनका जहन बन गया है, फिर अल्लाह ने इनको क्या कह दिया कि अब तुम्हारे ऊपर रोजा क्या हो गया है, फर्ज हो गया है। हम इंशाल्लाह उस बाकी की आयतों को जो है वो मंडे करेंगे, मगर यहाँ पर जो है अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, बाबू रैयान का दरवाजा, यस बाबू रैयान का दरवाजा का नाम है, यस बाबू रैयान। कहाँ पे थी, हाँ, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो भी नंबर ऑफ रोजे तुम्हारे छूट गए हैं सफर पे, अब सफर में हो ना बहनों, तो याद रखना इसके बारे में भी तुम्हारे ऊपर है। अगर रोजे रख पा रहे हो, आसान है तो रख लो, नहीं तो फिर छोड़ दो बहनों। रमजान के फर्ज रोजे है बहनों, फिर भी अगर तुम सफर में है तो छोड़ सकते हैं। ओके, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो सफर में कभी रखते थे कभी नहीं रखते थे, उन्होंने भी दोनों काम किए हैं। ओके, और पसंद क्या किया कि सफर में हो तो बेटर है कि डोंट फास्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं खुद को भी मुश्किल सबको भी मुश्किल, तो बेटर इंसान इंसान के ऊपर डिपेंड होता है, किसी को जबरदस्ती रोजा रखवाना नहीं करना चाहिए। सफर में जा रहे हैं सबको रखवा लो रोजा, नहीं। अल्लाह ने जब ये तलाफी दी है तो हम रोजा छोड़ सकते हैं, रमजान का रोजा, हाँ, फिर बाद में उसको पूरा कर ले। ओके, ये सब इंसान इंसान पर डिपेंड होता है, हालातों पे डिपेंड होता है, मगर क्या करना है उसकी कजा रखना है। ओके, और अल्लाह ना करे कोई ऐसा बीमार है जो वापस सेहतमंद नहीं हो सकता, तो ऐसा इंसान फिर क्या कर दे, फिदिया दे दे, गरीब को खाना खिला दे, एक रोजे का फिदिया, एक गरीब को खाना खिलाना। ओके, इसमें बहुत मसले मसाइल है, किसी के नजदीक 2 टाइम का खाना है, किसी के नजदीक 1 टाइम का खाना है, जो भी है मिस्किन को खाना खिलाना तो साबित है एक रोजे के बदले, कितना खिलाना क्या खिलाना आप लोग जो है वो उलेमा से पूछ लेना। ओके, मगर बेटर क्या है, दोनों भी कर लो, या तो रोजा रख लो, ये क्या है तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो यहाँ तक जो है सब बहनों को सब बातें समझ में आई? जी जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी, समझ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। 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 किसी को कोई बात है जो समझ में नहीं आई बहनों? कुछ बाजी वो डाउट? आप बोल रही थी 1/3 कर दो या फिर नहीं तो वो शरीयत में चला जाएगा, मतलब इसका अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मतलब हुआ? जैसे 1/3 अपना कर दो या देखो देखो, जो हमारी प्रॉपर्टी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आया। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारी प्रॉपर्टी है ना बहनों, उसमें से हम जो है ना पूरी प्रॉपर्टी पे शरीयत लागू हो जाएगी। अगर मैं कुछ भी नहीं लिखती और मैं मर जाती हूँ ना बहनों, तो पूरा मेरा प्रॉपर्टी है ना उस पे शरीयत आ जाएगी। शरीयत यानी क्या कि रूल्स जो इस्लाम में है ना वो पूरे उस पे आ जाएंगे। वालिदैन को कुछ चला जाएगा, बच्चों को मेरे चला जाएगा, शौहर को चला जाएगा, मैं लिखूं या ना लिखूं बराबर से वो जो है वो सबको चला जाएगा। ओके, मगर एक सहाबा थे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि मेरे पास जो है वो प्रॉपर्टी है, मैं पूरा के पूरा अल्लाह के रास्ते में दे दूं क्या? तो तब ये मालूम पड़ा कि नबी ने कहा है कि नहीं, पूरा प्रॉपर्टी तुम नहीं दे सकते अल्लाह के रास्ते में। फिर उन्होंने कहा कि मैं हाफ दे दूं, तो नबी ने कहा कि नहीं, तुम नहीं दे सकते हाफ। तो कहा फिर 1/3 दे दूं कम से कम, तो नबी ने कहा कि अच्छी बात है, तुम्हारे पूरे प्रॉपर्टी में से जो 1/3 है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बोली कि अगर समझ जाओ मेरे पास 1,000 रुपए है, ओके, तो वो 1,000 का जो 1/3 है ना बहनों, सिर्फ वहां पर मैं जो चाहूं वैसे कर सकती हूँ, बाकी सब अमाउंट में तो शरीयत ही आएगी। समझ में आया? किस किस को जाना है वो शरीयत ऑलरेडी रिटर्न है और वैसे हो जाएगा। मगर जो 1/3 ऑफ दी प्रॉपर्टी है वहां पर मैं लिख कर जा सकती हूँ कि देखो मेरी फला एक सहेली है उसको दे दो, मेरा कर्जा है उसको दे दो, या मेरी फला पुपी की बेटी है उसको दे दो, मदरसे में दे दो, मस्जिद में दे दो, गरीबों को खाना खिला दो, यतीमों को दे दो। वहां पे मैं ये बता के जा सकती हूँ, ये वसीयत लिखकर बता सकती हूँ। और अगर किसी ने नहीं लिख के गया तो पूरा के पूरा वो 1,000 रुपए जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, शरीयत के अंडर आ जाएगा। सबको ये बात समझ में आई बहनों? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हा- अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।
अभी सब क्लियर है सबको? इंडिया में ये लागू है क्या कि ऐसा होगा करके, अगर वसीयत हाँ करते वसीयत हैं? तो, हाँ वसीयत कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर वो कत्ल वतल का जो रूल्स है वो नहीं आ सकते। क्या हाँ, नहीं, हम वो मंडे तो और थर्सडे को रमजान के कज़ा रोजे रख सकते हैं? यस आप रख सकते हैं। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। जी बाजी सिस्टर क्या पीर और बोले? जुमेरात के रोजे की क्या फजीलत है बाजी? पीर जुमेरात के रोजे में बता देती हूँ बहनों की, पीर और जुमेरात ये दोनों दिन जो है हमारे नाम अमाल हमारे हमारे अल्लाह ताला को बताए जाते हैं। ओके, पीर के दिन हमारे नबी पैदा हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और जुमेरात के दिन हमारे नबी बताते हैं कि मतलब ये दिन होते हैं कि जब हमारे नाम अमाल हमारे अल्लाह ताला को बताए जाएंगे। तो नबी ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे नाम अमाल में क्या रहे, मेरा रोजा भी रहे। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं कुछ भी मैं फिर भी एक बार देख लूंगी, जहां तक मुझे पता है यही उसकी फजीलत है, फिर भी अगर एक बार मैं देख लूंगी इंशाल्लाह। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं वाकया बता देती हूँ बहनों, इससे पहले कि वक्त हो जाए। सब बहनें याद रखना कि हम लोग सब है ना पोस्टमैन है, पोस्टमैन। ओके, जैसे एक पोस्टमैन होता है जो क्या करता है पोस्टमैन, आज तो पोस्टमैन दिखते ही नहीं है। मुझे याद है हम जब छोटे थे तो पोस्टमैन दिखते थे, सबको याद है पोस्टमैन घर में आते थे, वो लोग ब्राउन कलर का वो पैंट शर्ट पहने हुए रहते थे और उनका वो बाजू में वो बैग लगी हुई रहती थी, सबके घरों में खत और पैगाम लाके देते थे। राइट, वो जमाना भी कितना बेहतरीन जमाना था, है ना। और वो लोग जो थे वो बराबर सबके घरों में खत पहुंचा के चले जाते हैं ना। वो टाइम पे पोस्ट बॉक्स होता था सबके घरों के बाहर, और वो लोग वहां पे डाल के चले जाते हैं ना। तो उसी तरह बहनों अभी भी आते हैं। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो मैंने देखा ही नहीं, टेलीग्राम भी लाते हैं और बहुत सारे कुछ भी होता है। अभी जो कोरियर सिस्टम आ चुका है, ओके, अब आजकल तो फोनों में मेल्स चले जाते हैं, पर वो जमाने में ऐसा था। तो हम सब बहनें जो है ना वो पोस्टमैन से बहनों या ओके, हमको भी क्या करना है। ओके, स्टिल दे कम अल्हम्दुलिल्लाह, रोजाना हमको है ना ये जो अल्लाह की आयतें है ना, ये हम सबको क्या करना है, पहुंचाना है बहनों। जैसे कि पोस्टमैन जो है लेटर्स है या जो भी है वो सबको पहुंचाता है, घर घर को पहुंचाता है, उसी तरह तुम्हें और मुझे भी इस कुरान की आयतों को घर घर पहुंचाना है बहनों। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। अब पोस्टमैन का काम खाली क्या होता है, घर घर पहुंचाता है, चले जाता है ना। कोई टिप दे दिया तो दे दिया, कोई नहीं दिया तो नहीं दिया, मगर उसका मंथली सैलरी उसको मिल ही जाती है ना। दुनिया यहाँ की वहां जाए, उसको मंथली सैलरी मिल जाती है, पेंशन आने का बाद में आएगा सब, क्योंकि गवर्नमेंट का जॉब है। राइट, कितने सारे कुछ मिलता रहेगा उसको, है ना, एडवांटेज। उसी तरह बहनों तुम्हें और मुझे भी याद रखना है कि मैं और तुम भी पोस्टमैन है, हमारा काम है ये आयतों को पहुंचाना। अब कितने लोग हैं जो लेटर उठाए ना उठाए, पढ़े ना पढ़े, जला दे, फेंक दे, फाड़ के फेंक दे, ये पोस्टमैन का ड्यूटी नहीं है ना। कि वो लोग क्या करते हैं ना, पोस्टमैन की ड्यूटी क्या है, पहुंचा देना। उसके बाद वो लोग उस लेटर का क्या करते हैं क्या नहीं करते वो उनके ऊपर है। राइट, तो उसी तरह बहनों तुम्हारा और मेरा काम भी यही है कि मुझे और तुम्हें आयतें पहुंचा देना है। फिर वो बहन सुन के अमल कर रही है, सुन के ना सुन अनसुना कर रही है, सुन के क्या कर रही है वो उसके ऊपर है, हमारे ऊपर ये ड्यूटी नहीं है। सबको ये बात जो है वो समझ में आई बहनों? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम भी क्या करेंगे बहनों, अल्लाह के इस पैगाम को आगे पहुंचाएंगे। ओके इंशाल्लाह। अब मैं आ जाती हूँ वाक्य की तरफ बहनों। वाक्या क्या था ना कि एक मर्तबा जो था मार्केट में एक इंसान चल रहा था। ओके, बहुत गौर से सुनना ये वाक्या। एक इंसान चल रहा था एक मार्केट में, और अचानक से उसको एक छोटी सी बैग, ओके, वो जमाने में तुम लोगों को पता रहेगा पोटली होती थी, पोटली है ना, तो ऐसी पोटली वहां पे पड़ी थी, ऐसी बैग वहां पे पड़ी थी नीचे गिरी हुई। ओके, तो ये इंसान ने क्या किया, क्योंकि मार्केट एरिया था, कोई देखे ना देखे, इसने क्या किया, वो इंसान ने वो बैग उठा लिया। ओके, और बैग वो पोटली उठा लिया। मार्केट प्लेस था तो उसने चुप रह गया, क्योंकि मार्केट में अगर वो पूछेगा तो सब लोग हाथ रेस कर देंगे, हाँ भाई मेरा है तेरा है करके, है ना। तो वो बहुत हिकमत से काम लिया, वो पोटली को उठा लिया, और फिर अकेले में कहीं जाके उसने खोल के देखा कि भाई इसमें क्या है। हाँ, और जब उसने उसमें खोल के देखा तो इतना चमकदार, इतना खूबसूरत
اس میں نیکلس تھا بہنوں کی آنکھیں دنگ ہو جائے, آنکھیں دیکھتی رہ جائے, اتنا خوبصورت بہنوں. اوکے, تو یہ جو بندہ تھا یہ اس نیکلس کو دیکھ کے دنگ رہ گیا اور دیکھتے ہی رہ گیا. اور پھر اس نے کیا کیا, واپس سے وہ نیکلس وہ پوٹلی میں ڈال دیا اور ڈال کے واپس مارکیٹ میں آ گیا. اوکے, اب جیسے وہ مارکیٹ آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ مارکیٹ میں ایک سٹیج ہوتے ہیں نا, کچھ تو کوئی کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے, ویسے ہی وہاں پہ ایک تھے بزرگ انسان, وہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہے کہ کسی نے میرا پوٹلا دیکھا کیا, کسی نے میرا پاؤچ دیکھا کیا, میرا مطلب جو پوٹلا تھا پاؤچ تھا وہ گر گیا کہیں پہ, تو کسی نے اس کو دیکھا کیا. تو یہ جو انسان تھا اس نے اس کو بلایا کہ ادھر آؤ ادھر آؤ, کیا تھا تمہارے پوٹلے میں, پورا دریافت کیا. تو اس نے کہا کہ میرا بہت خوبصورت پرل کا نیکلس تھا, چمکدار, یعنی آنکھوں کو ایک دم وہ کر دے, بہت خوبصورت نیکلس تھا. تو یہ سمجھ گیا کہ اچھا یہ اسی کا ہے, کیونکہ پہلے اس نے پوچھ تاچھ کیا کہ کوئی غلط انسان نہ ہو, تو اس نے پوچھ تاچھ کیا. اچھا, جو اعلان کر رہا تھا نا وہ بزرگ, وہ یہ بھی بولتا ہے کہ جو بھی اس پوٹلے کو میرے کو دے گا نا, میں اس کو 500 سونے کے سکے دوں گا. اوکے, جو بھی میرے اس پوٹلے کو, بیگ کو, پاؤچ کو جو بھی مجھے ڈھونڈ کر دے گا, میں اس کو 500 سونے کے سکے دوں گا. یہ بھی وہ اعلان سن لیتا ہے. اوکے, تو پھر وہ بزرگ کو کونے میں بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بھائی کیا تھا وہ پوٹلے میں. تو وہ بتاتے ہیں کہ بھائی بہت خوبصورت ایسا پرل کا نیکلس ہے, بہت چمکدار, بہت خوبصورت, سب بتاتے ہیں. تو جیسے پتا چل جاتا ہے, شناخت ہو جاتی ہے کہ ہاں یہی ہے اس کا مالک, تو کیا کرتا ہے وہ جو آدمی ہوتا ہے وہ پوٹلا اس کو واپس کر دیتا ہے, وہ بزرگ کو واپس دے دیتا ہے. اوکے, تو جیسے یہ دیتا ہے نا تو وہ بزرگ بولتے ہیں کہ رکو, تم کو میں یہ 500 کوئن جو ہے یہ تم لے لو, میں نے اعلان کیا تھا نا کہ 500 کوئنز دوں گا سونے کے, یہ لو تمہارے 500 کوئنز. تو یہ جو آدمی ہوتا ہے, جوان لڑکا, یہ بولتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے. تو اس نے کہا کہ نہیں بیٹا, میں تم کو دل سے دے رہا ہوں, زبردستی کی بات نہیں ہے, دل سے دے رہا ہوں, تم یہ لے لو. اوکے, کیوں لے لو, کیونکہ تم نے یہ اتنا اچھا کام کیا ہے, تو یہ میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں, یہ لے لو. تو یہ جو لڑکا رہتا ہے یہ کہتا ہے کہ نہیں میرے کو نہیں چاہیے. کیوں, کیونکہ میں نے یہ کوئی ضروری بات نہیں تھی, یہ تو میرا فرض تھا, کیونکہ کسی کا پڑا ہوا تھا, میں نے اٹھا کے کسی ضرورت, مطلب تمہارے کو ضرورت تمہارا تھا اور تمہیں کو میں نے دے دیا, تو اس کے لیے مجھے کوئی پیسے نہیں چاہیے, یہ تو میرا فرض تھا, یہ تو نیکی ہے, میرے کو اس کا بدلہ نہیں چاہیے. یہ بول کے وہ لڑکا وہاں سے چلا جاتا ہے. اوکے, یہاں تک جو ہے سب کو سمجھ میں آیا بہنوں؟ جی الحمدللہ. اوکے الحمدللہ. اوکے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے بہنوں کہ یہ لڑکا چلا گیا. اوکے, اور یہ بزرگ چلے گئے. اب کیا ہوتا ہے نا, بہت دن ہو جاتے, پھر یہ لڑکا جو ہے ایک بار کشتی میں کہیں جاتا ہوتا ہے اور وہ کشتی میں طوفان آ جاتا ہے. اوکے, اب وہ طوفان آنے کے بعد سب ڈوب جاتے ہیں, صرف یہ لڑکا بچ جاتا ہے وہ کشتی میں. اوکے, اور یہ لڑکا جو ہے وہ کشتی کا ایک لکڑا پکڑ کے مطلب تیرتے ایک انجان آئیلینڈ, ایک انجان مطلب آئیلینڈ ہوتا ہے نا, مطلب ایک جگہ ہوتی ہے پانی کے اطراف آئیلینڈ ہوتا ہے نا, وہاں پہ وہ برابر آ کے پہنچ جاتا ہے. اوکے, آئیلینڈ مطلب جو پانی کے بیچ میں لینڈ ہوتی ہے نا, زمین ہوتی ہے, وہاں پہ پہنچ جاتا ہے. اور دیکھو یہ اللہ کی مصلحت ہوتی ہے کہ کوئی طوفان آیا, یہ بیچارہ کہیں کا کہیں جانا ہوتا ہے. اوکے, مگر یہ یہاں آ جاتا ہے, اور یہاں پر آ کے وہ کیا کرتا ہے, مطلب ڈوبتے بچاتے آتا ہے, تو لوگ فوراً بھاگ کر آتے ہیں. وہ آئیلینڈ میں جو تھا بہت سارے لوگ رہتے تھے, وہ زمین پر سب لوگ فوراً بھاگ کر آتے ہیں. اس کو جو ہے وہ اتنے دن کا سفر تھا, مطلب پتہ نہیں کب پانی میں ڈوبا تھا وہ, تو جیسے یہ پانی سے آتا ہے تو اس کو ہے نا اس کا خیال کرتے ہیں, اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں. اور جیسا یہ ذرا یہ لڑکا اچھا ہو جاتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے, یہ جو ہے وہاں کے لوگوں کو دیکھتا ہے, پرکھتا ہے. پھر ایک دن جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ مسجد بھی ہے, تو وہاں پہ جا کے یہ لڑکا شکرانے کی نماز پڑھتا ہے. اور پھر وہاں پہ وہ جب نماز پڑھتا ہے تو لوگ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, بولے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, تو بولے میں نماز پڑھ رہا ہوں. تو یہ لوگ بولتے ہیں کہ دیکھو ہم لوگ ہے نا یہاں پہ رہتے ہیں, پر کوئی ہم کو نماز پڑھانے والا نہیں ہے. ہاں ہم لوگ مسلمان ہیں, ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہیں, پر کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے. تم دیکھو کہاں سے تو کہاں ہمارے زمین پہ آ گئے. دیکھو
وہ टाइम पे कोई मैप फोन नहीं है बहनों कि ये कहाँ से कहाँ आ गया है, पता नहीं, समझ में आया? अब आगे तो आ गए, अब तुम यहीं रह जाओ प्लीज, हमको बहुत जरूरत है, हम गांव वाले हैं, हमको कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं है, अब तुम प्लीज यहाँ पे रहो और हमको नमाज पढ़ाओ। तो ये जो बंदा था, ये अल्लाह का बंदा था, ये राजी हो जाता है और नमाज पढ़ाता है। ओके, बराबर टाइम पे नमाज पढ़ाता है। फिर एक दिन वो देखता है कि मस्जिद में किताब पड़ी है, तो वो किताब उठा के पढ़ते भी है, कुछ आयतें लिखी होती है, तो और वो क्या करते हैं, उन आयतें जो ढूंढली थी उसको लिखते भी है। मतलब लोग देखते हैं कि अरे इसको पढ़ना लिखना भी जानता है, नमाज तो पढ़ा ही दिया, पढ़ना लिखना भी जानता है। तो वो लोग और खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि देखो हमारे बच्चे जो है उनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता, तुम प्लीज हमारे बच्चों को ये भी सिखा दो। तो वो बंदा बोलता है अच्छी बात है, चलो मैं इस पर भी राजी हूँ। समझ में आ गया? इमामत भी कर रहा है ये आदमी, और यही आदमी बच्चों को पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, सब कर रहा है। ओके, अब क्या हो जाता है, कुछ मतलब फिर सब लोग बोलते हैं कि देखो तुम बहुत भले आदमी हो, माशाल्लाह, तुम नमाज पढ़ा रहे हो, हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हो, तुमको हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, तुमको हम घर भी देंगे, हम तुमको ये नौकरी तो मिल गई है, तुम्हारा खाने पीने का बंदोबस्त भी हम करेंगे, और तुम्हारा हम निकाह भी करा देंगे, क्योंकि तुम जवान लड़के हो, है ना, तुमको निकाह भी करना पड़ेगा, तुम ऐसे ही नहीं रह सकते बस्ती में, है ना, फैमिली भी होना चाहिए। तो सब लोग बहुत जबरदस्ती करते। तो ये जो लड़का होता है नहीं नहीं बोलता है, यही लड़का जो पर्ल का नेकलेस दिया था, जहन में याद रखना। तो ये लड़का बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, तो बोलते हैं कि नहीं बेटा शादी कर लो, निकाह सुन्नत है ना, कर लो, सब ये बोलते हैं। तो ये बेटा राजी हो जाता है। तो फिर ये लड़का राजी हो गया, तो गांव वाले बोलते हैं कि जो लड़की है ना वो बेचारी अभी जरे दिन पहले यतीम हुई है, ओके, और बहुत अच्छी बच्ची है, प्रॉपर्टी भी है, अच्छा तो तुम है ना उससे निकाह कर लो। अब वो जमाने में ना लड़का लड़की को दिखाते नहीं थे, ओके, डायरेक्ट निकाह कर देते थे। अब जैसे निकाह हो गया, ये फंक्शन चल ही रहा है और निकाह हो जाता है। अब निकाह होने के बाद जो है वो लड़का लड़की को अलग बिठा देते हैं कि भाई बैठ जाओ, है ना, एक दूसरे को देख लो जो भी है। अब ये लड़का क्या करता है, वो लड़की को पहली बार देखने वाला है, तो वो जो घूंघट होता है, तो वो घूंघट उठाने ही जाता है कि उसकी नजर उस लड़की के गले पर जाती है, जिस पर वो पर्ल नेकलेस, जो वो खूबसूरत नेकलेस होता है, वो उसको पहले दिख जाता है। और जैसे वो नेकलेस उसको दिखता है ना, वो पल्लू से हाथ ही हटा देता है, और वो नेकलेस को ही देखता रहता है, नेकलेस को ही देखता रहता है, इतना देखता रहता है दंग होके कि वो लड़की को शक हो जाता है, वो लड़की चिल्लाने लग जाती है। तो सब गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं, फंक्शन तो चल ही रहा था, तो सब गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं, बोलते हैं क्या हुआ क्या हुआ? तो बोले कि तुमने किसके साथ मेरा निकाह करा दिए, ये लड़का तो मेरे को देख भी नहीं रहा है, सिर्फ मेरे नेकलेस को देख रहा है, ये लड़का जो है ना ये वो है, क्या बोलते, दुनियादार है, ये मेरे प्रॉपर्टी, मतलब समझ में आ रहा है, माल देख रहा है ना, लड़की को नहीं देख रहा है। तो कहीं ना कहीं वो बच्ची को लगता है कि भाई इसको मेरी मेरी फिक्र नहीं है, मतलब मेरी प्रॉपर्टी, मेरा माल चाहिए, मेरे को तो देख ही नहीं रहा है, मेरा मेरा नेकलेस ही देख रहा है। तो सब गांव वाले जो इसके बारे में इतना अच्छा सोचते हैं, वो बोलते कि भाई देखो क्या हो गया, हम लोग तो समझते थे कि तू बहुत अच्छा लड़का है, तू ये क्या कर रहा है? तो ये बोलता है कि देखो मेरे को गलत मत समझो, अच्छा क्या हुआ था मैं बताता हूँ। तो वो बताता है कुछ महीने पहले की बात है कि मार्केट में एक पोटली मिली, फिर मैंने एक फला आदमी को दे दिया, वो आदमी चला गया, मैं चला गया, और ये वही नेकलेस है जो मेरी बीवी के गले में है। तो मैं देख के दंग रह गया, एकदम चौंक गया कि अरे वो नेकलेस यहाँ कहाँ से आ गया। तो जैसे वो बंदा ये कहानी बताता है, तो लोग जो है ना वो चीखे मारते हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। तो लड़का एकदम हैरान परेशान कि भाई क्या हो गया अचानक। तो बताते हैं कि ये जिसका नेकलेस था वो बुजुर्ग आदमी का, वो तुम जाने के बाद है ना वो बहुत पछताया कि तुमने 500 गोल्ड कॉइन भी नहीं लिए, करेक्ट। तो ये बहुत पछता रहा था, ये बोल रहा था कि अरे मेरे को उसको जाने नहीं देना था। इतना नेक लड़का जिसकी नीयत बदल जाती, वो चाहता तो वो चोरी कर सकता था, लेके भाग सकता था वो पर्ल नेकलेस, वो लेके भागा नहीं, उसने देखा, उसकी नीयत नहीं खराब हुई। और जब मैं इसको बोल रहा हूँ कि 500 कॉइन का मैंने ऑलरेडी ऐलान कर चुका था, ऐसा नहीं कि मैं बाद में दे रहा हूँ, फिर भी ये लड़के ने नहीं लिया। तो इतना अच्छा लड़का, इतना दीनदार लड़का मेरे हाथ से चला गया बोल के उसने ये गांव वालों को सुनाया ही। और फिर उसने क्या किया कि ये वो
وہ بزرگ نے اس کے لیے بہت دعائیں کی, تہجد میں اٹھ اٹھ کے دعا کی کہ یا اللہ وہ لڑکا کہیں بھی ہے, یا اللہ بس میری بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح کرا دے, یا اللہ میری بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح کرا دے. وہ اتنا شریف لڑکا تھا اور اس سے شریف لڑکا میرے کو نہیں ملتا, یا اللہ میری بیٹی کا نکاح اس سے کرا دے. حالانکہ وہ لڑکا غریب تھا, کچھ نہیں تھا اس کے پاس, پھر بھی اپنی بیٹی کے لیے اس نے کیا پسند کیا, وہ دینداری, وہ امانت داری ہے نا, وہ تقوی پسند کیا. اور وہ جو بزرگ تھے ان کا انتقال ہو گیا. اور دیکھو بہنوں, اللہ کا معجزہ, کچھ مہینوں کے بعد طوفان آیا اور برابر وہ لڑکا تیرتے ہوئے وہ فلاں گاؤں آیا, اور کیسا اس کا نکاح اسی لڑکی کے ساتھ. وہ بزرگ تو مر بھی گئے, سمجھ میں آیا, وہ باپ تو مر بھی گیا, چلو بھائی باپ زندہ ہوتا, دیکھ لیتا, پھر نکاح ہوتا تو بھی بات ہے, ایسا بھی نہیں ہوا بہنوں. سوچو کہاں دعا قبول ہوئی اور کہاں اللہ تعالیٰ نے برابر اسی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو دیکھو بہنوں کتنے سبق ہے جو سیکھ رہے ہیں ہم لوگ. ایک تو تقوی, امانت داری ہے نا, سنسیئرٹی, دعائیں, تڑپنا, اپنی بیٹی کے لیے دینداری کو پسند کرنا. اور وہ لڑکی کی شادی اسی سے ہوئی اور وہ نیکلس بھی مل گیا اور پوری پراپرٹی بھی اسی کو ملی. بہنوں جو باپ کی پراپرٹی تھی, بیوی کے ساتھ نکاح کر کے کس کو آئے گا, اسی کو آئے گا نا, الحمدللہ. تو یہ واقعہ دیکھو کتنے سبق سکھاتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. سب کو یہ واقعہ سمجھ میں آیا بہنوں؟ الحمدللہ. الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. میں پہلے دعا پڑھ لیتی ہوں بہنوں, ٹائم اپ ہو چکا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. یہاں